राइटर्स एंड रीडर्स कैफ़े की आज की नशस्त में खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। मैं डॉक्टर तनवीर अंजुम हूँ और आज हमारी जो तकरीब है उसका मौजू है पाकिस्तानी उर्दू सिनेमा और उसमें शायरी और मौसीकी। तो मौसीकी के शायकीन कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पैनलिस्ट में खुसूसी तौर पर वो लोग शामिल हैं जो इस मौजू से ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। शकील जाफरी साहब हमारे इस तक़रीब के मेज़बान हैं और जमाल मुजीब साहब और इनाम नदीम साहब इसमें शरीक हो रहे हैं। ये भी म्यूज़िक के हवाले से बहुत जाने पहचाने नाम है। अक्सर जब वीडियोस चलती हैं यूट्यूब पर जो नूर जहाँ के गाने और मेहदी हसन के गाने उनके ऊपर लिखा हुआ आता है इनाम नदीम, तो इनाम नदीम ने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की हुई हैं। तो मैं शकील जाफरी साहब को बुलाती हूँ। पहले हमारे इनाम नदीम साहब अभी तक तशरीफ नहीं लाए हैं, जल्द ही आते होंगे। महाराज शकील जाफरी जो ख़ास तौर पर सिनेमा से और मौसीकी से और शायरी से और जहाँ ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं उस आर्ट से बहुत करीब हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो वही इस तकरीब को सही तौर पर निभा सकेंगे। शकील जाफरी साहब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनवीर और आर्ट्स काउंसिल। जोश मलियाबादी जो लाइब्रेरी है उसने मुस्तकिल ये जो सिलसिला आप लोगों ने शुरू किया है और जितना डाइवर्सिफाइड है, जितने मौज़ूआत पर यहाँ गुफ्तगू होती है वो यकीनन बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है। और आज का जो मौजू अभी डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया उस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जमाल मुजीब कुरैशी साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। कुरैशी साहब जो है उन्होंने एम.फिल किया है और उनके एम.फिल का जो मौजू है वो यही है जिसमें उर्दू सिनेमा में शायरी और मौसीकी, तो उन्होंने उस पर पूरा थीसिस लिखा है और अब पीएचडी का प्रोसेस इनका आजकल चल रहा है। इनाम नदीम साहब के बारे में जो है डॉक्टर साहिबा ने बताया, जब वो आएंगे तो हम मजीद उनसे भी कुछ बात करेंगे। ये जो हमारा मौजू है, सिचुएशन कुछ ऐसे है कि 1931 में जब सब कॉन्टिनेंट में पहली उर्दू फिल्म आलम आरा बनी तो उस फिल्म में भी मौसीकी शामिल हुई। 1931 से 1935 तक सूरत हाल ये होती थी कि प्लेबैक सिंगिंग नहीं होती थी और अमूमन ऐसी सूरत हाल पैदा की जाती थी फिल्मों में जिसमें जो अदाकार होते थे वो ही गाया करते थे। 1935 में जब प्लेबैक सिंगिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो ये समझ लीजिए कि उर्दू सिनेमा और फिल्मी मौसीकी का जब से चोली दामन का साथ है। उसी जमाने में इंदर सभा, अच्छा क्योंकि थिएटर से सिनेमा तक आए थे तो रुझान और तरीक़ेकार वो तकरीबन सारा का सारा अडॉप्ट किया गया था। इंदर सभा नामी फिल्म में 72 गाने थे और हर 2.5 मिनट और 3 मिनट के एवरेज से जो है वो एक गाना शामिल होता था। शीरी फरहाद नाम की फिल्म बनी तो उसमें 42 गाने थे। और फिर सब कॉन्टिनेंट में 1931 से 1981 तक का अगर हम निस्फ सदी का लें तो तकरीबन 100 फिल्में ऐसी थी जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा गाने जो है वो शामिल किए गए थे। खुद जब पाकिस्तान में सिनेमा स्टार्ट हुआ फिल्म तेरी याद से 1948 में तो उसमें 1 दर्जन गाने शामिल थे। उसी एरा में एक और फिल्म पाकिस्तान में बनी इश्क लैला के नाम से। उस इश्क लैला में 18 गाने शामिल।
اور میں ابھی تھوڑا سا ان گانوں کا آپ سے تذکرہ بھی کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کتنے پاپولر گانے تھے. ہم جب یہاں گفتگو کریں گے تو شاید ہم یہ گفتگو بھی کریں گے کہ فلم کی کہانی کو آگے بڑھانے میں فلمی موسیقی جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے, یا ہمارے ہدایت کاروں اور ڈائریکٹرز نے جو ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے. اسی طرح عشق لیلا کا میں نے تذکرہ کیا. ماسٹر صفدر حسین نے 18 گانے کمپوز کیے اور پاکستانی سینما میں یہ ریکارڈ ہے, یہ میکسیمم گانے ہیں جو کسی فلم میں. اظہر آپ کا تشریف لائی ہے, آپ تشریف رکھیں. خوش آمدید جناب. موسیقار فلم بنی, اس میں 16 گانے شامل تھے. اچھا یہ تو بالکل شروع کی بات ہے, 50s کی بات ہے. 1995 میں پاکستان میں عدنان سمیع خان نے جو فلم سرگم بنائی اس میں 11-12 گانے شامل تھے. تو یہ سلسلہ جو ہے بالکل سینما کا اور گیتوں کا, موسیقی کا, یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ ابھی اور مزید ہم بات کر رہے ہوں گے. اب جب بات آتی ہے کہ پہلے تو میں آپ کو عشق لیلا کے کچھ گانوں کا بتاتا ہوں. اس فلم میں اقبال بانو نے گایا, اس فلم میں عنایت حسین بھٹی صاحب نے گایا, اس فلم میں سلیم رضا نے گایا, زبیدہ خانم نے گایا اور کچھ اور سنگرز نے بھی گایا. نکل کر تیری محفل سے, یہ دیوانے کہاں جاتے. یہ صرف ایک فلم کے 18 میں سے 9 گانوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جگر چھلنی ہے دل گھبرا رہا ہے, محبت کا جنازہ, مطلب کون ہے جس نے یہ والے گانے نہیں سنے ہوئے. اداس ہے دل نظر پریشان, چلے بھی آؤ چلے بھی آؤ. پھر لیلا 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 اس کی تکرار ہے, لیلا لیلا پکاروں میں بن میں. اقبال بانو کا ایک ہلکی ہلکی آہٹ ہے, ایک مہکا مہکا سایہ ہے, اور ستاروں تم تو سو جاؤ. پھر ایک دگانا سلیم رضا کا زبیدہ خانم کے ساتھ کہ چاند تک چھپ چھپ کے اونچی کھجور سے, اور بتائے آسماں والے. ان گانوں کا تذکرہ اس لیے کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا جو سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے سینما کا, خاص طور پہ جو پورا پس منظر ہے, اس میں ہم نے کسی بھی وقت موسیقی کو نہ مائنس کیا نہ ہونے دیا. تعداد کے حساب سے کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتے رہے. اچھا سو مچ سو کہ آج جو فلمیں بن رہی ہیں اس میں بہت کم موسیقی ہوتی ہے, بہت کم گانے ہوتے ہیں, لیکن تھیم سانگ جو ہے, انعام ندیم صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے. اور تو وہ سلسلہ پھر ہم جب فلم سے ڈرامہ کی طرف آئے تو ہم ڈرامہ میں بھی بغیر موسیقی کے نہیں رہ سکتے, اور آج بھی ہم OSTs کے ساتھ جو ہے اس کو آپ یہاں, اچھا وہاں بیٹھیں گے, اچھا رائٹ, اوکے ٹھیک ہے, صحیح ہے. اب جب ہم بات کرتے ہیں موسیقی کی یا فلمی گیتوں کی تو ظاہر ہے کہ شاعری اور موسیقی ان کا ہمیشہ کا ایک ساتھ ہے. اگر شاعری نہ ہو تو پھر صرف ایک دھن ہے اور انسٹرومنٹل ہے. جب شاعری آتی ہے اور آہنگ اس میں شامل ہوتا ہے تو وہ ایک خوبصورت نغمہ اور گیت کی شکل اختیار کرتا ہے. بات کیونکہ پاکستانی سینما کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اگر میں یہ کہوں کہ 1948 سے لے کر 2020 تک کا کم از کم میرے پاس ڈیٹا ہے, 14,000 گانے, فلمی گانے تخلیق کیے گئے. لگ بھگ 14,000 فلمی گانے تخلیق کیے گئے. اور جب فلمی گانا تخلیق ہوتا ہے تو جہاں اور بہت سارے شعبے اس میں ہوتے ہیں اس میں 3 کردار بہت اہم ہوتے ہیں. شاعر, گلوکار اور موسیقار. یہ 3 لوگ بنیادی کردار ہوتے ہیں کسی فلمی گیت کو تخلیق کرنے کے لیے.
ظاہر ہے کہ کہانی نویس کا بھی کردار ہوتا ہے, ڈائریکٹر کا بھی کردار ہوتا ہے, پکچرائز کرنے کے لیے جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایک الگ. لیکن اگر صرف اور صرف فلمی گیت کو اگر ہم سے سننے کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں شاعری, جس کا آپ ایک ایک لفظ کا, ایک ایک مصرے کا, ایک ایک لائن سے لطف اندوز ہوتے ہیں, جس پہ ابھی مجیب صاحب بات کرنے والے ہیں. پھر موسیقی, جس طرح کا انسٹرومنٹ اس میں استعمال ہوتا ہے, جو اس طرح سے اس کو کمپوز کیا جاتا ہے, جس طرح سے اس کی دھنیں ترتیب دی جاتی ہیں, اور پھر یقیناً وہ آواز جو سروں کو سمجھتی ہے, پہچانتی ہے, اور ایک مخصوص دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس موسیقی اور اس شاعری کے ساتھ اپنی آواز کو ملا کے ایک خوبصورت گیت. پاکستان میں اگر ہم انڈسٹری کا پورا جائزہ لیں تو لگ بھگ, یہ میں پرومیننٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو بے تحاشا ہیں, 40 شاعر ہیں جن کو اگر ہم جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے فلمی موسیقی کے حوالے سے. 40 شاعر ہیں. اسی طرح کوئی 50 کے قریب موسیقار ہیں قابل ذکر. دیکھیں, کسی نے ایک گانا کمپوز کیا, کسی نے 5 کیے, کسی نے 7 کیے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن 50 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے, گلوکاروں پہ اگر ہم آئیں تو تقریباً 60 گلوکار ہیں پاکستان بننے سے لے کر آج تک کی صورتحال میں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح اگر میں یہ کہوں کہ یہ 150 افراد پہ, 60 + 50 + 40, 150 افراد پہ مشتمل ان لوگوں نے 14,000 گانے تخلیق کیے, اور ایسے خوبصورت گانے ہیں کہ جب لوگوں نے ان کو گانا شروع کیا تو اس سے زبان کو سیکھنے میں بھی, اردو اور دوسری زبانوں میں جب تخلیق کیے گئے تو ان زبانوں کی ترویج بھی ہوئی, اور لوگوں نے اس میں بہت زیادہ دلچسپی بھی لی. اب اگر میں ان کا تھوڑا سا آپ کو احاطہ کر کے بتاؤں تو خواجہ پرویز صاحب ایک ایسا نام ہے جنہوں نے شاعری کے حوالے سے, نغمہ نگاری کے حوالے سے سب سے زیادہ گانے لکھے, جن کی تعداد تقریباً 1250 ہے. پھر حزی قادری صاحب ہیں جنہوں نے تقریباً 1000 گانے لکھے. پھر قتیل شفائی صاحب ہیں جنہوں نے تقریباً 800 گانے لکھے. اور ابھی عشق لیلا کا جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا, اس میں سارے گانے قتیل شفائی صاحب نے لکھے تھے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تعداد کے حساب سے بہت لکھے. لیکن بہت اچھے شعراء کرام اگر میں نام لوں ان کا تو حبیب جالب, حمایت علی شاعر, منیر نیازی, صہبا اختر, ساغر صدیقی, مظفر واسی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ فلموں کے لیے لکھا. پھر جوش ملی آبادی سے بھی لکھوایا گیا. فیض احمد فیض نے بھی فلم کے لیے لکھا, اور کچھ ان کی جو پہلے سے تخلیق شدہ چیزیں تھیں ان کو بھی بطور گیت یا نظم یا نغمہ فلموں میں شامل. پھر صرف یہی نہیں ہے, جگر, ناصر, میر تقی میر اور غالب کی غزلوں کو بھی فلمی موسیقی کا حصہ بنایا گیا. اگر میں میوزک ڈائریکٹرز کی بات کروں تو جو ٹاپ 5 لوگ ہیں ان میں ایم اشرف صاحب ہیں سب سے ٹاپ پہ, جنہوں نے کوئی 1350 یا 1275 گانے جو ہے وہ کمپوز کیے. جی چشتی صاحب جو تقسیم سے پہلے سے اپنا کام کرتے ہوئے آ رہے تھے, انہوں نے تقریباً 1060 گانے تخلیق کیے. پھر وجاہت اترے صاحب 826, نذیر علی صاحب 566, اور کمال احمد, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی تعداد میں گانے کمپوز کیے. لیکن یہ تو تعداد کے حساب سے ہیں, مگر اگر ہم کچھ نام اور لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان کی جو کوالٹی ہے, ان کے کام کی جو کوالٹی ہے وہ ان کو اور زیادہ منفرد بناتی ہے. جس میں اے حمید صاحب کا نام ہے, ماسٹر عنایت حسین صاحب ہیں, ماسٹر غلام حیدر ہیں, ناشاد صاحب ہیں, پھر ہمارے رشید اترے صاحب ہیں, روبن گھوش اور صفدر حسین وہ ہیں جنہوں نے عشق لیلا کے 18 گانے ایک ہی فلم میں بنائے. سہیل رانا صاحب ہیں, تافو اور تصدق حسین, یہ وہ لوگ ہیں جو
कंपोजिशन और म्यूजिक डायरेक्शन के रेफरेंस से हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अब मजेदार बात यह है कि तख्लीक किए गए 14,000 गानों में से, लगभग 14,000 गानों में से 11,000 गाने सिर्फ 10 सिंगर्स ने गाए, और उनमें सर फहरिस्त मादाम नूरजहां हैं जिन्होंने तकरीबन 2,500 गाने गाए हैं। फिर दूसरे नंबर पे माला हैं जो तकरीबन 1250, मसूद राना 1050, अहमद उद्दीन 974, आयरन परवीन 812, नसीम बेगम 809, मेहदी हसन 685, नाहिद अख्तर 599, जुबैदा खानम 595 और रूना लैला 413। इसके अलावा कौसर परवीन, इनायत हुसैन भट्टी, सलीम रजा और मुनीर हुसैन के भी गाने हम मिलाएं तो ये 10 लोग हैं जिनके तकरीबन या 12 लोग हैं जिनके 11,000 गाने 14,000 में से इन्होंने गाए हैं। बाकी 3,000 गाने जो हैं वो दूसरे सिंगर्स ने गाए हैं जो 1948 से लेके आज तक इस फील्ड में मौजूद हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमारे साथ इनाम नदीम साहब तशरीफ ला चुके हैं तो हमने इस तरह से कुछ डिवाइड किया हुआ है इस सारे प्रोग्राम को कि फिल्मी मौसीकी के हवाले से ज्यादातर गुफ्तगू जो है वो इनाम नदीम साहब करेंगे, और फिल्मी शायरी के हवाले से जो बात होगी या जो मजमून पढ़ा जाएगा वो जमाल मुजीब साहब का हिस्सा होगा। तो हम इनाम साहब आपके आने से पहले जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि फिल्म में फिल्मी गीत या फिल्मी मौसीकी जो है वो कहानी को आगे बढ़ाने में कितनी जरूरी आपको नजर आती है। जो हमारे ऑडियंस हैं उनको भी जहन में रखें, हमारा जो पूरा समाज है, हमारा जो पूरा कल्चर है, या हमारी जो भी अभी तक फिल्म बीनी की प्रैक्टिसेस रही हैं उसको जहन में रखते हुए। जी इनाम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे कुछ 15 मिनट ताखीर भी हुई रास्ते में। आपका जो सवाल है उससे भी पहले मैं ये समझता हूँ कि ये बात हम जानते हैं, या मैं इसे कहना चाहूँगा कि फिल्में हमारे यहाँ जैसी भी बनती रही हों लेकिन म्यूजिक हमारे यहाँ बहुत अच्छा था। हम पुरानी फिल्मों को जो आज एक नॉस्टैल्जिया के तौर पे याद करते हैं उसका सारा का सारा क्रेडिट उसका म्यूजिक है। ना उस जमाने में अदाकारी अच्छी थी पाकिस्तानी फिल्मों में, ना आज के जमाने में अच्छी है। ना उस जमाने में हमें डायरेक्शन आती थी, ना आज आती है। हमें उस वक्त भी कैमरा वर्क हमें पता नहीं था, सीखा नहीं था। कुछ बेहतर था आज की निस्बत। अगर कोई साहब अपना फोन बंद कर दें जो मुसलसल बज रहा है तो बड़ी नवाजिश होगी। तो एक चीज अलबत्ता ऐसी थी जो बहुत तरक्की याफ्ता थी और वो फिल्मों की मौसीकी थी। शायद ये वाहिद चीज है कि जो बहुत देर तक चलती रही, यानी उसका मेयार बहुत देर तक कायम रहा, और फिल्में तो उनको तो डिक्लाइन पहले आ गया, म्यूजिक को डिक्लाइन हमारे यहां बाद में आया। दूसरी जो बात आपने कही है ये बात भी समझने की है कि हमारे यहां जिस मौसीकी को लोग सुनते थे या जो पॉपुलर म्यूजिक था वो फिल्म का ही म्यूजिक था उस जमाने में। हम अगर शुरू करें 50s से, 47 में मुल्क बनता है, 48 में पहली फिल्म बनती है, और पहली काबिल जिक्र फिल्म 50 की दिहाई में बनती है दुपट्टा, या पंजाबी फिल्म देखें तो चनवे। तो 50 की दिहाई और 60 की दिहाई और फिर 70, 80, जबकि फिल्म बहुत ही खराब हो गई थी, और 90 तक आते आते तो उसका नंगा जनाजा निकल गया हमारे यहाँ फिल्म का, और उसके साथ ही म्यूजिक भी खत्म हो गया। वो जो जमाना है, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जो मौसीकी के नाम पर जो चीज मकबूल होती थी वो फिल्म का म्यूजिक था। आज हमारे पास मकबूल मौसीकी की बहुत सी शक्लें मौजूद हैं। उस जमाने में जो लोग म्यूजिक सुनते थे तो वो फिल्म का ही म्यूजिक होता था, गैर फिल्म, यानी हत्ता कि गजल जैसी मारूफ और खूबसूरत मौसीकी की सिंफ भी बहुत बाद में मकबूल हुई, और फिल्म का म्यूजिक बहुत पहले से मुतहदा हिंदुस्तान के जमाने से हम लोग सुन रहे थे। 40 की दिहाई में हम देखते हैं कि म्यूजिक पहल लोगों के दिलों में उसने घर करना शुरू किया, इसलिए कि रेडियो आ गया था। तो जैसे जैसे लोगों, मसलन मैं सोचता हूं कि
फिल्म का म्यूजिक क्यों मकबूल क्यों था, या हम उस म्यूजिक को सदाबहार म्यूजिक क्यों कहते हैं? क्या है उस म्यूजिक में ऐसा, पुराने म्यूजिक में वो कौन सी चीज है? बात यह है कि वो म्यूजिक हमारे लिए सिर्फ म्यूजिक नहीं है, वो सिर्फ मौसीकी नहीं है, वो हमारे उसके साथ कुछ जज्बाती मामलात हैं। मसलन मुझे तो कोई गाना सुनते हुए ये याद आता है कि उस वक्त मैं किस क्लास में पढ़ता था, ये फिल्म मैंने किस सिनेमा में देखी थी, ये गाना मैंने पहले कब सुना था। ये सारी यादें उस म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई हैं। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हम वो म्यूजिक सुनते थे। मसलन मेरा लड़कपन 80 की दिहाई का है, जब लेकिन 80 की दिहाई में रेडियो 50 की दिहाई के गाने भी बजाता था। तो मेरे ज़ौक़ में 50s के गाने भी हैं, मुझे सारे गाने याद हैं। मैंने 60s के, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पे इसको यूं जोड़ दिया जाता है कि ये पुराने लोग हैं भाई, तो इनके जमाने का म्यूजिक है। 40s का, 50s का, 60s का म्यूजिक मेरे जमाने का नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद है। वो मुझे इसलिए पसंद है कि वो मेरे कान में पड़ा, और इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो आला चीज थी। मैं एक यूनिवर्सिटी में एक कोर्स मैंने पढ़ाना शुरू किया सिर्फ इसी जरूरत के तहत, जब मैंने ये देखा को नए लोगों तक लेकर जाइए। पुराने म्यूजिक को, जैसे हिंदुस्तान में है, आप जितने भी म्यूजिकल रियलिटी शोज होते हैं, अगर आप में से कोई देखता है तो अगर आप किसी से पूछें कि रशीद अत्रे कौन थे तो कोई नहीं बता सकेगा, खुर्शीद अनवर कौन थे कोई नहीं बता सकेगा, मास्टर इनायत कौन थे। ये इतने बड़े लोग थे, ये बहुत कमाल के मौसीकार थे। इसी तरह नगमा निगारों की बात है, इसी तरह गुलकारों में आप तसव्वुर कीजिएगा, सबसे मशहूर गुलकारा हमारे यहाँ नूरजहां थी, क्योंकि वो टीवी पर आती थी और वो मकबूल प्रोग्राम थे, और वो जमाना था कि एक ही चैनल था तो लोग उनको जानते थे। अब भी उनका नाम सब लोग वाकिफ है। मैंने एक बार अपनी एक क्लास में पूछा कि तुम में से किसने कोई नूरजहां का एक गाना बता सकता है? सबने कहा ये नाम हमने सुना है, लेकिन हमने नूरजहां का गाना कभी नहीं सुना। ये आलम है। खराबी ये है कि ये चीज ये हमारी नस्ल पर आकर खत्म हो गया, ये क्योंकि रेडियो ने ये गाने बजाने छोड़ दिए और बहुत सारी चीजें आ गई, चॉइस आपके पास आ गई, आप अपनी मर्जी का म्यूजिक सुन सकते हैं। अब तो खैर म्यूजिक कोई खरीदता नहीं है, अब तो मुफ्त हो गया म्यूजिक। पुराने जमाने में तो म्यूजिक खरीद के सुना जाता था, अपनी पसंद के गाने भरवाए जाते थे, वो सारी बातें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि, और ये जो आपके सवाल का हिस्सा था कि क्या अहमियत है मौसीकी की, फिल्म की मौसीकी की। फिल्म की मौसीकी, फिल्म की कहानी पर एक कमेंट होता है, यानी जो बात कहानी में कही जा रही है, जो बात मकालमे में कही जा रही है, वो शायद अधूरी है। गाना उस अधूरेपन को पूरा करता था, वो उसको जोड़ता था अगले मंजर से। बाज दफा एक 3 मिनट के गाने में एक बरस की कहानी फिल्म की पूरी करके दिखा दी जाती थी। गाना उस जमाने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते। बेशुमार फिल्मों के गाने, बाद में तो गाने सिर्फ आइटम सॉन्ग होके रह गए ना, कि आप वो बस महज एक गाना है। कम से कम पुरानी फिल्मों में, खासतौर पे 50 और 60 की दिहाई तक की जो फिल्में हैं, उनमें गाने सिर्फ गाने नहीं हैं। आप उनको स्किप करेंगे तो आप फिल्म को समझ नहीं सकेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो तो एक्चुअली स्टोरी है। गाना कहानी है, ये बड़ी ही दिलचस्प बात है। लेकिन गाने की अहमियत यह है कि उसकी रिपीट वैल्यू है। फिल्म सिनेमा में जाके देखी जाती थी, फिल्म को बार बार नहीं देखा जा सकता, गाना बार बार सुना जा सकता है। गाने की जो रिपीट वैल्यू है, उसके सबब से दूसरी एक और भी बात है कि देखिए, गाना चूंकि रोमानवी इजहार है, उसके अंदर जो लिरिक्स हैं, चाहे वो हिजर के हों चाहे विसाल के हों। अब कौन सा शख्स ऐसा है जिसके दिल पर हिजर की और विसाल की कैफियत नहीं गुजरी? तो क्यों हमें लगता है कि नूरजहां कहती हैं आज भी सूरज डूब गया, आज भी तुम नहीं आए? किसी ना किसी के लिए तो ये सूरज डूबा है कभी। तो ये जो बात है, ये सबब है कि हम उस म्यूजिक से अपने आप को जोड़ पाते हैं। और जो उसके एस्थेटिक्स हैं, कितने लोग होंगे, सब लोग उस तरह म्यूजिक नहीं जानते कि हम ये पहचान दें कि अच्छा साहब ये तो
मालकोंस में बनाया है और ये फला ताल बज रही है और ये सब लोगों का मसला नहीं है। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि ये हमारे दिल को कितना छूता है। और नूरजहां ने इसमें जो हाय कह दिया है, वो हाय तो असल में मेरी थी। तो ये जो सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि यही सबब था कि इन गानों की उस जमाने की फिल्मों के लिए बहुत अहमियत थी। और आप उन गानों के बगैर, दूसरी एक और भी बात समझनी चाहिए कि हमारी ही फिल्मों में गाने क्यों होते हैं, यानी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी फिल्मों में, ये जो खित्ता है हमारा सारा, इसी यहीं पर ऐसी फिल्में क्यों बनती हैं कि जिसमें लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम ऐसे लोग हैं, हम म्यूजिकल लोग हैं भाई। हमें तो हर मौके के लिए गाना चाहिए। हम तो फसल भी भूल जाइए सिनेमा को। जो कौमें फसल काटकर खुशी मनाते हुए गाना गाती हों, जो शादी ब्याह की रस्म में मेहंदी लगाकर बेटी की रुखसती पे गाना गाते हों, जो मरने पे गाना गाते हों, सो सलाम, ये सब एक उसी गनाई शक्ल है उसकी। हम मौसीकी और गाना इस खित्ते के लोगों की रूह में, उनके खून में शामिल है। ये सब हम जज्बाती लोग हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान, हिंदुस्तान का बाशिंदा, कोई भी किसी मजहब से हो, जज्बाती लोग हैं। हमें ये मुतासिर करता है। हम हर मौके पर उसका इजहार शायरी से और गाने से करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारी फिल्मों में तो गाना थिएटर से आया, पारसी थिएटर से आया, पारसी थिएटर की ही शक्ल पे फिल्म बनी। जैसे थिएटर होता था वैसी, इवन डायलॉग्स भी वैसे ही बोले जाते थे, उसी तरह का लाउड, इवन सिनेमा के स्क्रीन की तरफ शक्ल करके डायलॉग बोले जाते थे। अगर पुराने जमाने की, मैंने तो 30s की फिल्में भी देखी हैं, तो उसमें तो इसी तरह था। तो जैसा थिएटर था वैसी फिल्म, बहुत आहिस्ता आहिस्ता थिएटर, उसका जो थिएट्रिकल अंदाज था वो उसमें से खत्म हुआ और रियलिस्टिक सिनेमा हमारे सामने आया। बहुत बाद में अब हुआ कि अब उसमें से गाने और वो चीजें हट गई। अब उस तरह की फिल्में नहीं बनती, अब सोशल इश्यूज पे फिल्में नहीं बनती, अब गरीब लोग फिल्मों में नजर ही नहीं आते। क्या वजह है कि पुरानी फिल्मों में हमेशा सैड सॉन्ग होते थे? कभी सोचा है इस बात पे? कोई फिल्म याद कर लीजिए 50s और 60s की, आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें सैड सॉन्ग ना हो। ये कैसी बात है? इसलिए कि गम एक ऐसी चीज थी जिसमें लोगों को अपनापन नजर आता था। जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा। ये क्या बात है? और मुनीर नियाजी लिखते हैं, हसन लतीफ बनाते हैं और नूरजहां गाती हैं, तो वह कैसे शाहकार बनेंगे? तसव्वुर कीजिए जरा इसको। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इसकी मकबूलियत थी और जो आज तक लोगों के दिलों में उस म्यूजिक की चाह है, वो बेसबब नहीं है। उसके ये सारे रीजंस हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपके सामने बयान किए। सॉरी अगर बात लंबी हो गई। बिल्कुल मुनासिब गुफ्तगू की आपने और रेलिवेंट भी रही। अच्छा, मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि 1948 जब पाकिस्तान बना, उसके 1 साल के बाद फिल्म बनना शुरू हुई, और उस वक्त का जो ज़माना था उसमें ज़्यादातर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे। यानी अगर मौसीकी में हम देखें तो ख्वाजा खुर्शीद साहब भी थे और जी चिश्ती साहब भी थे। डायरेक्टर्स में अगर हम देखें तो नज़ीर साहब थे और फिर नक्शत साहब थे और इस तरह बहुत सारे लोग थे। तो अगरचा एक्सपर्टीज तो थी, रिसोर्सेज जाहिर है कि उस तरह के नहीं थे जो कि मुश्तरका हिंदुस्तान में फिल्म बनाते वक्त होते थे। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो फिल्में 50s में और 60s में बनी और जिनमें मौसीकी का ज्यादा सहारा लेकर उनको कामयाब बनाया गया, क्या कुछ इस पे गुफ्तगू करेंगे और कुछ क्या उसकी कुछ मिसाल मिलेगी हमें? बिल्कुल, जाहिर है कि 50 की दिहाई तो वो है कि अभी मुल्क नया नया ही बना है और सारे ये लोग मंझे हुए लोग थे और ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनका एक नाम मौजूद था, जिसमें सबसे बड़ी स्टार तो नूरजहां थी, जो आ गई, फौरन ही आ गई थी। और उन्होंने तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये सारे लोग वो थे जिन्होंने अब बहुत मेहनत की थी और ये इन लोगों ने मेहनत करना आखिर तक नहीं छोड़ा। ये बड़ी कमाल की बात है। यानी जिन लोगों ने अवाइल उम्री में जो नाम बनाने के लिए मेहनत, वो टाइम ऐसा था कि नालायक लोगों को काम मिल ही नहीं सकता था। यानी अगर आपके अंदर अहलियत नहीं है तो आप नहीं चल सकेंगे, इसलिए कि सब लोग मेहनत करते हैं, चोर दरवाजा था ही नहीं।
दूसरी बात यह कि ये सोचने की है कि लोग इतनी मेहनत करते क्यों थे। एक गाने की रिहर्सल 3 दिन होती थी, 3 दिन सुबह से आकर गाया जाता था शाम तक, फिर अपने घर चले जाते थे, दूसरे दिन भी आते थे। 3 दिन तक एक गाने को, बाद में नूरजहां सुबह जाती थी और शाम तक 3 गाने रिकॉर्ड करा के आती थी। रिकॉर्ड कैसे कराती थी? उसी वक्त सुनाता था और वो उसी वक्त गाती थी और उसके बाद भूल जाती थी। ना उसमें रूह है, ना कुछ भी नहीं है उसमें। बनाने वाले ने शायद पहले से बना के रखा है। तसव्वुर कीजिए कि पहले 3 दिन तक रिहर्सल कर, ये इतनी मेहनत। बात ये थी कि ये सब लोग जिन्होंने शुरू किया था 30s में और 40s में, जिन लोगों ने नाम बनाया अपना, ये सब लोग नए थे। ये जॉनरा ही नया था, ये चीज ही नई थी। किसी को पता ही नहीं था कि इसमें 2 नंबरी भी हो सकती है, काम चोरी भी हो सकती है। सो हर आदमी चाहता था कि मैं अपना एक मार्क उसके ऊपर लगाऊं। मास्टर गुलाम हैदर पायनियर थे हमारे म्यूजिक के। उन्होंने इस म्यूजिक को यूं करके पलट के रख दिया। जिस तरह का थिएटर के अंदाज का म्यूजिक था, उसको बिल्कुल, ये आज जिस म्यूजिक पे हम सर धुनते हैं, वो लता मंगेशकर के गाने हो या हमारे यहाँ, ये सारा का सारा दिया हुआ अंदाज मास्टर गुलाम हैदर का है। उससे पहले जिस तरह के गाने होते थे वो तो आज आप सुन नहीं सकते। उन्होंने बताया उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, लफ्ज कैसे अदा किया जाता है। कितनी अजीब बात है कि बर्रे सगीर की 3 सबसे बड़ी गुलकाराओं को इंट्रोड्यूस करवाने वाला एक ही आदमी है, मास्टर गुलाम हैदर। नूरजहां को 8 साल की उम्र में उन्होंने गाना गवाया। 8 साल की बच्ची से वो प्लेबैक लेते हैं। ये कोई मामूली बात क्या? वो बादशाह गर आदमी था, उसको पता था कि ये किससे 8 साल की बच्ची नहीं है, ये तो मलका तरन्नुम बनने वाली है। लता मंगेशकर, जिसको स्टूडियो से निकाल दिया जाता कि तुम्हारी आवाज इतनी पतली है कि ये तो किसी हीरोइन पे फिट ही नहीं हो सकती, उसको हाथ पकड़ के ले आते हैं कि ये लड़की राज करेगी यहाँ पे, उससे गाना गवाते हैं। पहला गाना शमशाद बेगम को इंट्रोड्यूस करते हैं। पेशावर रेडियो पे गाती थी शमशाद बेगम। एक नात सुनते हैं उनकी और उनको बुलाकर प्लेबैक सिंगर बना देते हैं। हिंदुस्तान की सबसे पहली प्लेबैक सिंगर हैं शमशाद बेगम। ये एक आदमी का, ये क्या टैलेंट रहा होगा उनका, जरा तसव्वुर कीजिए। यही लोग पाकिस्तान आए। मास्टर गुलाम हैदर ने यहां आकर बेकरार का म्यूजिक बनाया, दिल को लगा के कहीं ठोकर न खाना, गिला है आसमां वाले, बाद में गुलनार में, और लो चल दिए वो हमको तसल्ली दिए बगैर। ये म्यूजिक बना रहे हैं पाकिस्तान में आकर। वो थोड़ा ही जिए यहां पर आके। वो लोग थे जो इतने बड़े लोग थे। जरा तसव्वुर तो कीजिए, खुर्शीद अनवर कितने पढ़े लिखे आदमी थे, किस फैमिली से थे। अल्लामा इकबाल उनके सगे खालू थे। फलसफे में मास्टर्स किया था। IAS, ये जो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, CSS जो हमारे यहां कहलाता है, वो एग्जाम पास करके उनको क्या लगना चाहिए था? जाकर कहीं पे DC लग जाते, डिप्टी कमिश्नर। सब एग्जाम पास कर लिए, सब कुछ कर लिए, बहुत पढ़ लिख लिया, और बाप से कहा कि मुझे तो म्यूजिक करना है, और वो आदमी आकर फिल्म का म्यूजिक करता है। जरा तस्वीर तो कीजिए कौन लोग थे। वो पार्टीशन के बाद यहां पर आते हैं। रशीद अत्रे जो वहां पर नतीजा फिल्म से शुरू किया उन्होंने, वो यहां पर आकर बेली फिल्म बनाते हैं, उसका म्यूजिक बनाते हैं। नूरजहां की तो बात ही सबके सामने है कि वो बहुत बड़ी स्टार थी वहां पे, जुगनू और अनमोल घड़ी की स्टार, और उससे पहले खानदान की स्टार। शौहर इतना बड़ा डायरेक्टर। यानी ये बात आज आप लोगों को सुन के हंसी आए शायद, या लोग कहेंगे कि ये ऐसे ही तारीफ में कह रहे हैं, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के फिल्म के जर्नलिस्ट कहते हैं। अगर नूरजहां पाकिस्तान न जाती तो लता मंगेशकर का नामो निशान भी ना होता। जिस वक्त नूरजहां 69 तक ऐसा गाना गा रही थी कि जिसका जवाब नहीं है। बुरे गाने तो उन्होंने बाद में गाने शुरू किए, वैसे भी तो कमाने थे जी। रोटी तो किसी तौर कमा खाए मछंदर। अच्छा, इसमें लेट 60s तक तो बेमिसाल कोई बुरा गाना गाया ही नहीं। कैसी बात है ये? बिल्कुल ऐसा ही है। और इनाम साहब, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो लोग तकसीम के बाद मुश्तरका हिंदुस्तान से या पहले से पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
बल्कि फिर जिन लोगों ने यहाँ पाकिस्तान से स्टार्ट लिया या पाकिस्तान में काम शुरू किया, उन लोगों ने भी उसी मेहनत, लगन और जांफशानी से काम किया। और 60s एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि फिल्म अजरा जब बन रही थी तो उसमें ये तय पाया कि एक गाना ऐसी सिचुएशन में लिखा जाए कि जिसमें अरब के कल्चर का कुछ पस मंजर या बैकग्राउंड हो, और वो जो गाना जाने बहारा रश के चमन आप लोगों ने सुना होगा, इनायत हुसैन साहब को कहा गया कि आपने इसकी धुन तख्लीक करनी है, इस तरह के किसी गाने की तख्लीक। उस मीटिंग के बाद पता चला कि इनायत हुसैन साहब जो है वो गायब हैं और किसी के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, 6-7 दिन तक गायब रहे। तो पता चला कि वो रावी के किनारे जाकर बैठते हैं और सुबह से रात तक वहां पे बैठे रहते हैं और वो उसको एक्सरसाइज करते हैं या उसको कंसीव करने की कोशिश करते हैं, उस सारी सिचुएशन को जो उनसे डिस्कस की, और फिर उसके बाद जो है ये शाहकार गाना जो है वो कंपोज किया जाता है और तख्लीक किया जाता है। अब हम नदीम साहब, बल्कि आपसे अभी और भी बात ये करते हैं। मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाह रहा था, फिर उसके बाद आप गुफ्तगू जारी रखिए। चूंकि ये फिल्म के म्यूजिक पे हम आज की निशिस्त कर रहे हैं, तो मौसीकी पर बात करने में ये बड़ी अजीब बात लगती है कि उस म्यूजिक सुना ना जाए। तो मैं कुछ इस तरह की चीजें, चूंकि कोर्स पढ़ाता था तो उसकी जरूरत के तहत मैंने कुछ मेडलेस बनाए थे, 50s के अलग, 60s के अलग। तो कोई मौका ऐसा अगर आपकी इस सारे सेशन में गुफ्तगू में आता है, जैसे हम 50 की दिहाई के म्यूजिक पे बात कर रहे हैं, तो वो 5 मिनट से ज्यादा करेंगे जी, बहुत अच्छा। तो वो हम 50 की दिहाई को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम 50s का कुछ म्यूजिक सुन सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम उस गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकते हैं। हम 60s पे बात कर रहे हैं तो देखें क्या चेंज आया, पूरे 10 साल में म्यूजिक कैसा हो गया, और फिर 70s में क्या हुआ। और तो ये आपको इल्म में लाना चाहते हैं। आप चाहें तो इस मरहले पे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं उसके जवाब के बाद। जी ठीक है। हम 50s पे बात कर रहे थे कि अवाइल फिल्म है हमारी, हमारा बिल्कुल इब्तिदाई म्यूजिक कौन सा है फिल्म का, तो खुदा करे कि ये चल जाए। मैं मशीनों से बहुत घबराता हूं, मेरी दोस्ती नहीं होती मशीनों से, तो ये अगर चल जाता है तो मैं कुछ 5-1 मिनट में आपको जरा सी झलकियां सुनवाता हूं कि 50 की दिहाई हमारी फिल्म में उर्दू म्यूजिक का आगाज हुआ कैसे और किन गानों से हुआ। मैं वहीं चला जाता हूं, अगर मुझे माइक दे दिया जाए। तो चलिए आपको 50 की दिहाई में ले चलते हैं और देखते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल इब्तिदा में 50s में कौन सा म्यूजिक आया है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि इस सदा बहार गाने से हमारे यहाँ फिल्मों में म्यूजिक की इब्तिदा हो रही है। कौन होगा इस हॉल में बैठा हुआ कि जिसने कभी ये गाना ना सुना? तो ये सबसे बड़ा सबूत है शायद इस बात का कि ये म्यूजिक किस कदर एवरग्रीन है। ये आप इस नहीं आ रहा साउंड? यहां से भी कोई ऑप्शन हो तो चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए, करे बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। ठीक है, तो हम जरा जल्दी हम आगे देखेंगे।
गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न चलके, दिल का जाम कहीं न, गाड़ी को चलाना बाबू। हाल देख ले मेरा कि दिल में प्यार बसा कर तेरा, मैं बर्बाद मैं बर्बाद हाल देख ले मेरा कि दिल में प्यार बसा कर तेरा, मैं बर्बाद मैं बर्बाद हाल देख फिर जरा रुक जाओ ना फिर जरा रुक जाओ दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया, दिल का दिया जलाया मैंने, दिल का दिया जलाया। महकी फिजा गाती हवा बहके नजारे सारे सितारे, मेरे शोर बता याद तो ये
یہ کچھ 50 میوزک آپ کے سامنے تھا. اب تھوڑی دیر میں 60s کا تھوڑا سا میوزک دیں. ہاں جی، بہت اچھا سلیکشن رہا، لیکن 50s کی جو میوزک ہے اس میں مجھے لگا انعام ندیم صاحب کہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی اور زیادہ فوکس ہمارا نور جہاں پہ رہا. اچھا میری بات پہلے پوری سن لیجیے. مجھے پتا ہے بالکل وقت ہے. عنایت حسین بھٹی، علی بخش ظہور، منیر حسین، سلیم رضا کو نہیں مائنس کیا جا سکتا 50s میں. تو اینی ویز ہم ابھی 60s میں بھی آئیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ مزید نمائندگی ہو رہی ہوگی. آپ کا سلیکشن بہت خوبصورت ہے اور جو اصل میں مقبول گانوں کا سلیکشن کرنا مقصود تھا. جی ورنہ ریئر گانوں کی اگر آپ بات کریں گے تو ایسے ایسے گانے میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ایسے گانے جو آج بھی ہمیں یاد، ان سب گانوں کے ریمکسز بن رہے ہیں. بالکل دلچسپ بات یہ ہے یہ جتنے گانے میں نے دکھائے یہ بعد میں ریسن کیے گئے. یہ سبب تھا ان گانوں کے انتخاب کرنے کا، اور اصل میں تو سبب یہ تھا کہ یہ بہت خوبصورت گانے ہیں. بات 100 باتوں پر ایک اس میں کوئی شک نہیں کہ انتخاب بھی بہت اچھا تھا اور جو پوائنٹ آپ ریز کرنا چاہ رہے تھے، ایمفسائز کرنا چاہ رہے تھے، وہ بالکل ہوا، اسٹیبلش ہوا. اچھا جناب، کیا آپ چائے پہلے کرنا چاہ رہے ہیں کیا بیچ میں چائے کرنا ہے؟ نہیں نا، ایسا ہاں شاعری پیار ہے. اچھا ہم تھوڑا سا بات کریں گے موسیقی سے ہٹ کر فلمی شاعری کے حوالے سے. عموماً فلمی شاعری پہ جو لوگ اس کو بہت ڈیپتھ میں جا کے نہیں دیکھتے یا نہیں سنتے تو اس پہ وہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فلمی شاعری جو ہے وہ اس معیار کی نہیں ہوتی جو ادب عالیہ میں ایک خاص مخصوص مقام ہوتا ہے. فلمی شاعری وہ جو دوسری شاعری ہوتی ہے، بات پارشلی تو صحیح ہو سکتی ہے کیونکہ اچھا وہ ادب عالیہ والی شاعری کو یا غیر فلمی شاعری کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی معیاری اور غیر معیاری آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، نعرے بازی بھی ملے گی اور بھی بہت ساری مختلف طرح کی شاعری ملے. لیکن فلمی شاعری کو اگر ہم صحیح سے اس کا تجزیہ کریں، چاہے وہ ہم ہندوستان میں کریں یا پاکستان میں کریں، تو جہاں پہ منیر نیازی لکھ رہے ہو، جہاں پہ صحبہ اختر لکھ رہے ہو، جہاں پہ حبیب غالب لکھیں، جہاں پہ حمایت علی شاعر لکھیں، جہاں پہ فیض احمد فیض کا کلام شامل کیا جائے، جہاں پہ جوش ملی آبادی سے جو ہے فلموں میں گانا لکھوایا جائے، آپ اس کو بالکل یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ہمارا ماننا ہے کہ فلمی شاعری جو ہے اردو زبان یا جس زبان میں بھی کی جاتی ہے اس کی ترویج میں اور بڑا فعال کردار ادا کرتی ہے. اب ہم جمال مجیب صاحب کی طرف آ رہے ہیں. جمال مجیب صاحب کا کیونکہ سبجیکٹ ہی جو ہے وہ فلمی شاعری اور موسیقی ہے، تو جمال صاحب جو ہے وہ اس پہ اپنا ایک مضمون پڑھنا چاہتے ہیں. اور جناب جمال صاحب پلیز. شکریہ شکیل جعفری صاحب، آپ سب کی خدمت میں آداب. مضمون پیش کرنے سے پہلے میں جو ہے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو نشست میں موجود جتنے بھی یہاں سامعین ناظرین ہیں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ سب معززین کا فردن شکریہ. اب اس میں جو ہے ایک بات، چونکہ انعام ندیم صاحب نے سب سے پہلے ہمیں نغمہ سنایا چاندنی راتیں، تو پہلے تو فلمی شاعری سے جڑے شعراء کرام کے بارے میں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان پر کیا ایک غربت طاری تھی کہ مشیر کاظمی صاحب لاہور میں ان کو کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ مجھے کوئی کام ملے گا یا نہیں ملے گا. اور وہ جو لاہور اس زمانے میں، خیر اب بھی وہاں شاید جلدی سو جاتے ہیں لوگ، لیکن اس زمانے کا لاہور 8 بجے یا 7 بجے لوگ سو جایا کرتے تھے. تو وہ جو سڑک کے بیچ میں ایک آئیلینڈ ہے، وہ وہاں بالکل ایک بھوک اور پیاس سے، یعنی جیسے ہوتا ہے آدمی پہ فاقے کا وقت بھی آتا ہے، وہ وہاں دراز ہوئے اور لیٹ گئے تو اوپر تارے تھے. تو یہ شعری تخلیق ہوئی، چاندنی راتیں سب جگ سوئے، پورا لاہور سو رہا تھا، ہم جاگیں تاروں سے کریں باتیں. تو یہ دیکھیں سچی شاعری ہے، یہ ہماری فلمی شاعری اس طرح سے آئی ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس نشست میں اردو فلمی شاعری پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی. پاکستان کی
اردو فلمی شاعری کے ادبی اور ثقافتی مباحث MPhil میں یہ میرے مقالے کا موضوع تھا، اور میں نے اپنے مقالے میں اردو فلمی شاعری پر اپنا ایک زاویہ پیش کیا ہے. میں نے کوئی کچھ اور نہیں کہا، صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلمی شاعری بھی ایک مقبول شاعری ہے. تو مقالے کی منظوری اور موضوع کی دفاعی آخری منزل تک جو اساتذہ پیش رہے، ان میں ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ، ہادیہ راہیل صاحبہ، ڈاکٹر سمیہ صاحبہ، ڈاکٹر عابدہ، ڈاکٹر سمیرہ بشیر، ڈاکٹر یونس حسنی، ڈاکٹر عرفان اللہ فاروقی، ڈاکٹر فدا حسین انصاری کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اردو فلمی شاعری کے ذوق کو پروان چڑھانے میں چند اور اساتذہ کا بڑا دخل رہا. ریڈیو پاکستان کراچی اسٹیشن کے معروف براڈ کاسٹر صادق الاسلام صاحب، آواز کی دنیا ہی سے عظیم سرور اور حسن شہید مرزا صاحب، ناپا کے فرسٹ بیچ سے میں ہوں، اس حوالے سے ڈاکٹر انور سجاد صاحب نے فلمیں لکھی، اور فکشن کے حوالے سے رفاقت حیات اور رفیع اللہ صاحب سے بہت بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور برصغیر کی فلم میوزک اور فلمی شاعری کے حوالے سے محترم سلطان ارشد خان، اور فلمی معلومات کے حوالے سے نگار اخبار اور اس کے مدیر اسلم الیاس رشیدی، اور ہمارے درمیان تشریف فرمائے PSCC کے مخدوم ریاض صاحب، جنہوں نے فلم پر بہت سارے ٹریبیوٹس پیش کیے ہیں. فلمی خاص طور سے اردو فلمی شاعری کے حوالے سے لاہور کے فیاض احمد اشر کا نام بہت معتبر ہے. انہوں نے پاکستانی فلمی گیتوں کا سفر 2 والیومز میں شائع کروا کے اور پاکستانی گمشدہ فلموں کے عنوان سے کتاب مرتب کر کے شائع کروا کے پاکستانی فلمی شاعری کی تاریخ کو رقم کیا ہے. ایک نام افسار احمد کا ہے، جنہوں نے ملی نغمات جو کہ فلمی بھی تھے، حتان پاکستان میں اسے شامل کیا ہے. ادبی رسائل میں اوجے کمال صاحب کا دنیائے ادب اور اقبال نظر صاحب کا کولاج، جس میں فلمی معلومات کے لیے گوشہ رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ خرم سہیل صاحب نے عالمی سینما پر ایک میگزین مہورت کا اجرا کیا ہے جو مقامی سینما کی بھی معلومات فراہم کرتا ہے. سلطان ارشد خان نے ایمیچر میلوڈیز کے ذریعے 2 دہائیوں تک فلمی موسیقی جو ہے اس کی بہت خدمت کی ہے. اب یہ بیڑا شکیل جعفری صاحب اور جو شازلین واحدی صاحب ہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. ان کا فورم دی گراموفون کلب میوزک اور شاعری کی وجہ سے شہر بھر میں معتبر ہے. میں ڈاکٹر فاطمہ حسن، انجلا امیش اور خاص طور سے ڈاکٹر تنوین انتم صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس نشست میں مدعو کیا. تو ایک بار پھر اس نشست میں اپنے مضمون کا آغاز کر رہا ہوں. تمام صاحبوں اور صاحبات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جس موضوع پر مجھے یہاں رائٹرز اینڈ ریڈرز کیفے میں مدعو کیا گیا ہے اس کا کینوس بہت وسیع ہے، لہذا میری کوشش ہے کہ محدود وقت میں زیادہ گفتگو کر سکوں. دوستو، 1931 سے متکلم فلموں کا آغاز ہوا اور فلمی شاعری نے جنم لیا. ہر فلم کے لیے، چاہے وہ تاریخی ہو، طلسماتی ہو، معاشرتی ہو یا موضوعاتی ہو، فلموں کے لیے انگنت گیت لکھے گئے. یقیناً اس نشست میں موجود حاضرین کی یادداشتوں میں بہت سے گیت محفوظ ہوں گے. بلا شک و شبہ اردو فلمی شاعری نے اردو زبان کی ترقی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. فلمی شاعری نے عوام کو ادب دوست بنایا ہے. بابائے اردو مولوی عبدالحق نے بھی ایک پاکستانی فلم ہماری زبان میں کردار اردو زبان کے فروغ کے لیے ادا کیا تھا. دوستو، مہذب معاشرے کی شناخت اس کا تہذیبی اور ثقافتی سرمایہ ہی ہوتا ہے. بقول ڈاکٹر عرفان اللہ فاروقی، جب جہاں جہاں دنیا میں لشکر کشی ہوئی ہے، فاتح قوم نے مفتول قوم کی شناخت مٹانے کے لیے اس کی تہذیب کی جڑیں کاٹی ہیں اور ثقافت کو تباہ کیا ہے. وطن عزیز پاکستان جغرافیائی اعتبار سے جن علاقوں پر قائم ہوا تو مغربی پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد میں علاقائی تہذیبی تو تھیں مگر کلچر جداگانہ تھا. ان علاقوں میں دیگر علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی تھیں. البتہ مغربی پاکستان کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان میں بھی رابطے کی ایک مکمل زبان تھی. اب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش ہے اور پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. ہمارے تمام صوبوں میں اردو رابطے کی زبان ہے. دوستو، زبان کسی بھی کلچر کا اہم جز ہے. موجودہ دنیا صنعتی کلچر کی زد میں ہے. پاکستان میں کراچی صنعتی کلچر کا نمائندہ شہر ہے. یہاں بہت سے ملٹائی نیشنلز ہیں جہاں انگنت پروفیشنلز پائے جاتے ہیں، لیکن وہ کلچرڈ بھی ہیں، یہ طے کرنا ذرا سا مشکل ہے، کیونکہ کلچرڈ ہونے کے لیے آپ کو کلچر سے جڑنا ہوتا ہے. ثقافتی تہذیبی سرگرمیاں کلچر کو آکسیجن دیتی ہیں. پاکستان آرٹس کونسل آف کراچی میں اس وقت بھی کلچرل شوز جاری ہیں. اردو عالمی کانفرنس کے ذریعے اردو زبان کی تہذیب اور ثقافت کی تاریخ مرتب کرنے کا بار گراں احمد شاہ صاحب اپنے شانوں پر اٹھا کر قابل قدر کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں. بقول حالی فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بقول جوش، زندگی، باگیشری، سارنگ، دیپک سوہنی، بت تراشی، رقص، موسیقی، خطابت، شاعری ہمارا ورثہ ہے، مگر شاعری سے پہلے زبان ہے اور زبان سے پہلے آہنگ ہے جو ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے.
نفس کا چلنا، دل کا دھڑکنا اور انسانی ذہن میں خیالات کا آنا اور جانا، ان سب میں ایک اہم ہے۔ بر صغیر میں رہنے والے لوگوں کی ثقافت اور تہذیب کا ایک اہم تو پہلے ہی سے موجود تھا، مگر جب عرب یہاں آئے تو عروض کو ساتھ لے کر آئے۔ عروض نے شاعری کے اصولوں کا پابند کیا اور شعراء کرام نے بڑی اعلیٰ اور معیاری شاعری کی، اور پھر یہ ادبی سرمایہ ادب عالیہ قرار دیا گیا۔ ہمارے ایک ادب دوست رفیع اللہ صاحب کا خیال ہے کہ ادب عالیہ کلاسکس کو کہا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت مبہم اصطلاح ہے، یعنی جب ادب سے وابستہ لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل ان کے ذہن میں اپنا لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ گویا خود کو ادب عالیہ کا علم بردار سمجھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کلاسکس سے ہٹ کر اس کی کوئی معنی بنائے جائیں تو اس کی تعریف ممکن ہی نہیں۔ یہ غیر معقول اصطلاح ہے، چنانچہ اس کی ایک تعریف اس کے متضاد پاپولر فکشن کے طور پر فرض کی جاتی ہے، یعنی طے نہیں کیا جاتا بلکہ غیر بیان شدہ تصور کے طور پر فرض کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا بھر کے ادب میں پاپولر فکشن کے نمونے بھی کلاسک کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ بالفرض اگر اصطلاح کو لازماً استعمال کیا جائے تو جو کلاسک کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا وہ ادب عالیہ بھی نہیں ہے۔ بقول ہمارے ادب دوست میرے ہمجماعت طارق بن آزاد، طارق فرماتے ہیں کہ زبان کا سرچشمہ عوام ہے۔ یہ لغت کا اصول ہے کہ وہ الفاظ جن کو ہم عوامی کہہ دیتے ہیں لیکن وہ کسی وقت زبان کا حصہ ضرور بن جاتے ہیں، جب وہی عوامی لفظ زبان کی قوت اور توانائی بنتے ہیں تو ادب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ زبان کا ایک معیاری تصور اور خاکہ ہر زبان میں ہوتا ہے، اسی طرح اردو کا بھی چند لوگوں کے نزدیک معیاری تصور اور خاکہ موجود ہے، لیکن زبان اس تصور کے مطابق چلنے کی پابند نہیں ہوتی۔ زبان کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، زبان اپنی مرضی سے راستہ بناتی ہے، اور جہاں تک لفظوں کا تعلق ہے تو جس لفظ میں توانائی ہوگی، چاہے وہ لفظ مقامی ہو یا غیر مقامی ہو، وہ مروجہ زبان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ورنہ آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ کسی لفظ کو رواج دے لیں، وہ رواج نہیں پاتا، وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ چاہے وہ غیر مقامی ہو، وہ زندہ رہ جاتا ہے۔ اردو فلمی شاعری کو ہمارے ہاں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کی وہی کیفیت ہے جیسے ڈائجسٹ میں لکھنے والوں کو ادب کے مرکزی دھارے میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، لکھنے والوں کو کمتر نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اردو فلمی شاعری مقبولیت کے اعتبار سے اور اردو زبان کو فروغ دینے کے اعتبار سے قابل تعریف ہے، اور اگر آپ اسے فیصد کے اعتبار سے دیکھیں تو 100% آپ اسے رد بھی نہیں کر سکتے اور 100% قبول بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس شاعری کی اہمیت ہے اور ادب میں اس کے حصے کو ماننا پڑے گا۔ دوستو، زبان کے بہت سے لفظ مردہ ہو جاتے تھے، ان کا استعمال ترک ہو جاتا تھا، ان کو متروک بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن بس کہہ لیجیے کئی دہائیوں تک وہ سننے میں نہیں آتے تھے، لیکن اچانک کسی گیت یا نغمے میں وہ لفظ زندہ ہو جاتا تھا۔ سننے والے اس کے معنی کی جستجو کرتے تھے، اس پر پہنچتے تھے، اس لفظ کا ادراک ہوتا تھا، ابلاغ پر اثر انداز ہوتا تھا۔ اردو فلمی شاعری نے زبان کے تلفظ بھی درست کیے ہیں، کہیں ماترے پورے کرتے ہوئے لفظ غلط انداز سے بھی ادا کیے گئے، مگر وہ فلمی شاعری پر ہی کیا موقوف۔ یہ غلطی ادب پڑھنے والوں سے، تحت اللفظ پڑھنے والوں سے بھی سرزد ہو سکتی تھی۔ جہاں تک لغت کا تعلق ہے، لغت پہ جب بھی نظر ثانی ہوتی ہے تو اس میں نئے الفاظ ضرور شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک شرط لازمی ہوتی ہے کہ وہ لفظ تحریری استعمال میں ضرور شامل کیا گیا ہو۔ تحریری استعمال کی جب کوئی سند مل جاتی ہے تو لغت میں وہ لفظ درج کر دیا جاتا ہے۔ اگر اردو فلمی شاعری کتابی صورت میں شائع ہوئی ہے تو فلمی شاعری میں لیے گئے الفاظ لغت میں شامل کیے جاتے ہیں۔ بصورت دیگر وہ الفاظ اگر غیر معیاری ہوں تو لغت میں اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اس مخصوص لفظ کو بازاری یا عوامی لکھا جائے گا۔ اب ایک اصطلاح سلینگ کی بھی ہے۔ ڈاکٹر رؤف پارک صاحب نے اردو زبان کی ایک سلینگ لغت مرتب کی ہے۔ اس لغت میں عوامی بول چال کے وہ تمام الفاظ جو کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہے ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ لغت نویز زبان کے صحیح یا غلط ہونے پر قدغن نہیں لگاتا، بلکہ جو عوام بولتے ہیں، عوام میں رائج ہوتا ہے، اس کو یکجا کر دیتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا تلفظ غلط ہو چکا ہے یا عوام نے اس کو قبول کر لیا ہے یا خاص سطح کے کم علم لوگ استعمال کرتے ہیں یا اہل علم کی زبان پر بھی آ گیا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو فلمی شاعری میں استعمال ہونے والے الفاظ کا بیشتر ذخیرہ معیاری ادب کا حصہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ زبان کا حصہ ہے اور وہ ادب کا حصہ ہے، اور ادب کا حصہ بننے والی شاعری ہے۔ شاعری وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ صدیوں پہلے اظہار اشاروں کے ذریعے کیا جاتا تھا، مگر جب فرد سے افراد ہوئے تو ایک معاشرہ وجود میں آیا اور ساتھ ساتھ زبان مرز وجود میں آئی۔ بر صغیر پاک و ہند میں سنسکرت اور ہندی کے بعد ایک زبان وجود میں آئی جسے اردو کہتے ہیں۔ اردو زبان میں عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی اور بہت سی دوسری زبانوں کے الفاظ تراکیب لفظی میں پیش ہیں۔
اردو کا سفر کئی سو صدی قبل شروع ہوا, اس کی ایک الگ تاریخ, ثقافت اور تہذیب ہے. آزادی سے قبل اردو کا پس منظر کچھ اور تھا, آزادی کے بعد اس کا پیش منظر کچھ اور ہے. پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو اردو قومی زبان قرار دی گئی. صوبائی اور علاقائی زبانیں اور بولیاں مملکت خداداد پاکستان میں موجود تھی. دوسری جانب ہجرت کر کے آنے والے اپنے ساتھ اردو زبان کے مختلف انداز تکلم لے کر آئے. 1948 سے باقاعدہ اردو فلمیں بننا شروع ہوئیں اور اردو فلموں میں اردو فلمی شاعری کا آغاز ہوا. تحقیق سے ثابت ہے کہ اردو فلمی شاعری میں ایسا کلام لکھا گیا ہے کہ وہ کلام اعلیٰ شاعری کے شائقین کو حیران کر گیا. اردو فلمی شاعری ایک مقبول شاعری بن کر ابھری اور چھا گئی. 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین لکھنؤ کی ایک نشست میں منشی پریم چند نے جو صدارتی خطبہ دیا وہ واضح کرتا ہے کہ جو افسانہ, جو ناول اور جو شاعری معاشرتی زندگی کی عکاس ہے وہ ادب ہے, اور اردو فلمی شاعری میں جذبات کے ساتھ زندگی کی بات کی گئی ہے. پاکستانی اردو فلمی شاعری یا کہہ لیجیے اردو فلموں میں شامل کیے جانے والے گیت غزلوں کی وجہ سے پاکستان کا ہر وہ شہری جو اردو بول نہیں سکتا وہ اردو سے آشنا ضرور ہے. پاکستان کی اردو فلمی شاعری نے ناواقف اردو سے نہ صرف اردو کو متعارف کرایا بلکہ اردو کو عوامی سطح پر زندہ رکھا اور مقبول کیا. فلمی شاعری زبان کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور پھر کم پڑھے لکھے لوگوں کو اعلیٰ شاعری تک پہنچاتی ہے. پہلے یہ سہل ممتنع کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد اعلیٰ تخیل کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. دوستو, آسان شاعری کو سمجھ کر ہی مشکل شاعری کو سمجھا جا سکتا ہے. بقول مفکر, سادہ سے سادہ زبان میں جو بات کہنی ہے مشکل زبان میں کہنا بہت آسان ہے, مگر آسان زبان میں کہنا بہت مشکل ہے. اردو فلمی شاعری میں زیادہ تر دل کی بات کہی گئی ہے اور بہت آسان پیرائے میں کی گئی ہے. یہ شاعری مقبول شاعری ہے. یہ ادبی نہ ہو کر بھی ادب عالیہ کے قریب ترین ہے. یہ شاعری ہے مقبول شاعری, دلوں میں رہ جانے والی شاعری. نہ جانے کتنے نغمات آج بھی ہمارے دلوں میں گونجتے ہیں. کیا میں مزید پڑھوں یا روک دوں؟ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ جو معفو ضمیر ہے وہ پہنچ گیا بالکل, اور جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئی. ندی انعام صاحب سے میں, اچھا ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ یہ بتائیے مثالیں دے کر, کچھ غزل کی بات, کچھ نظم کی بات اور کچھ جو دیگر اصناف ہیں اس پہ 2-3 منٹ آپ بات کیجیے. پھر ہم انعام صاحب سے گزارش کریں گے کہ 60s کے کچھ, اور پھر ہم لوگوں سے جو ہے نا وہ سوالات لے لیں گے. جی دیکھیے, فلم میں زیادہ تر تو گیت لکھے گئے, انگنت گیت لکھے گئے ہیں, اور گیت کی تعریف یہ ہے کہ یہ عورت کی طرف سے اظہار محبت کی ایک صورت ہے. گیت مزاجن نسوائیت کے غنائی اظہار کی ایک صورت ہے. گیت کا تعلق زمین سے ہے اور زمین عورت سے مشابہ ہے, کریٹو اینڈ پروڈکٹیو. تو گیت عورت کے جذبہ آزادی کی سمجھ لیں ایک طرح سے پیداوار ہے, اور گیت عورت کی مرد کے لیے والہانہ محبت کا اظہار ہے. بنیادی طور پر گیت میں مرد مخاطب اور معشوق اور عورت ایک عاشق ہے. تو اب دیکھیے اس میں جیسے مثال کے طور پر قتیل شفائی صاحب نے لکھا ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غزل ہو جائے گی, لیکن اگر میں گیت کی طرف جاؤں جس میں آپ نے ابھی انہوں نے سنایا بھی کہ جیسے کہ ہے, پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے, تو لاکھ چلے رہی گوری تھم تھم کے, تو پیا سے مل کر آئی ہے بس آج سے نیند پر آئی ہے, دیکھے گی سپنے بالم کے, تو لاکھ چلے رہی گوری تھم تھم کے. میں نے بھی کیا تھا پیار کبھی, آئی تھی یہی جھنکار کبھی, اب میں گیت گاتی ہوں غم کے, تو لاکھ چلے رہی گوری تھم تھم کے. یہ جیون بھر کا روک سکی, تجھے پگلی کہیں گے لوگ سکی, یاد آئیں گے وعدے بالم کے, تو لاکھ چلے رہی گوری تھم تھم کے. تو یہ تو ایک گیت کی میں نے آپ کو مثال دے دی. کچھ اچھی نظموں کی مثال میں غزل کے پہلے, اچھا چلیں آپ نظم کی بات کر رہے ہیں تو نظم کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیے نظم میں جو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں, جس میں ایک تو سیف الدین صاحب صاحب نے جو ہے فلم بادہ کے لیے یہ نظم لکھی تھی کہ تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے ترنم سے پڑھوں. تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں, حال دل کہہ سکا گرچہ
रही मुद्दतों करीब मेरे, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई, तू मुझे छोड़ कर चली भी गई। खैर किस्मत मेरी नसीब मेरे, अब मैं क्यों तुझको याद करता हूँ, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। एक और मिसाल मैं भी देता हूँ, ये भी नज्म है, ये मैं तहत लफ्ज पढ़ देता हूँ। ये हिमायत अली शायर साहब ने, उनकी नज्म थी हम कहीं, फिर इसे जो है फिल्म में लिया गया और ये फिल्म भी बहुत पसंद की गई थी। आंचल इसका नाम था कि तुझको मालूम नहीं तुझको भला क्या मालूम, तुझको मालूम नहीं तुझको भला क्या मालूम, तेरी जुल्फी तेरी आंखें तेरे आवेश तेरे होठ कैसी अनजानी सी मासूम खता करते हैं, तुझको मालूम नहीं तुझको भला क्या मालूम, इतना मानूस है तेरा हर एक अंदाज का दिल, तेरी हर बात का अफसाना बना लेता है, तेरे तरशे हुए पैकर से चुरा कर कुछ रंग अपने ख्वाबों का सनम खाना सजा लेता है, तुझको मालूम नहीं तुझको भला क्या मालूम, जाने इस हुस्न तसव्वुर की हकीकत क्या है, जाने इन ख्वाबों की किस्मत में सहर है कि नहीं, जाने तो कौन है मैंने तुझे समझा क्या है, जाने तुझको भी मेरे दिल की खबर है कि नहीं, तुझको मालूम नहीं तुझको भला क्या मालूम। 3 मिनट पूरे हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब इनाम साहब 60s के कुछ आप दिखाना चाह रहे हैं? जरूर देखिए, उसको देखा जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ बात भी हमको म्यूजिक में करना चाहिए। ये बात याद रखने की है कि जिस तरह जाहिर है कि वक्त बदलता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, हमारा म्यूजिक भी तब्दील होता गया, और कम से कम 3 दहाइयों तक तो वो जो उसमें तब्दीली आती गई वो खुशगवार ही थी। ये बाद में इस तब्दीली ने इस म्यूजिक के साथ यानी ये किया कि म्यूजिक खराब हो गया, लेकिन कम से कम हम आगाज में देखते हैं, यानी 50 की दहाई से हमारा म्यूजिक शुरू हुआ, अभी 50s के कुछ बहुत थोड़े से, जाहिर है म्यूजिक तो बहुत सारा है। और 60s में आप एक बात देखेंगे कि एक तो वही ट्रेडिशन आपको नजर आएगा जो 50s और 40s का है, क्योंकि वही मौसीकार काम कर रहे हैं। 60s में भी रशीद अत्रे भी हैं और खुर्शीद अनवर भी हैं और जी ए चिश्ती भी हैं, मास्टर इनायत भी हैं, लेकिन ये 60s ही है कि जिसमें सुहेल राना भी आ जाते हैं। तो सुहेल राना अपने साथ एक और तरह का जॉनरा लेकर आते हैं जो 60s की अलामत बन जाता है। अगरचे 60s का जो म्यूजिक है उसका गालिब असर वही है जो 50s से यानी कहना चाहिए कि उसकी रिवायत है, वही लोग हैं। ये बात भी याद रखने की है कि नूरजहां जिनका जिक्र बार बार मैं कर रहा हूं, और उनके म्यूजिक का जो सबसे शानदार ड्यूरेशन है वो 60s का है। 50s तक तो वो उन फिल्मों में गाने गाती थी जिनमें वो काम करती थी हीरोइन के तौर पे, और वो चंद फिल्में हैं, ज्यादा फिल्में नहीं हैं। 62 में उन्होंने पहली बार प्लेबैक देना शुरू किया, और हम देखते हैं कि कम से कम 69 तक हमारे पास इतना खूबसूरत म्यूजिक है उनका गाया हुआ, उसमें ज्यादातर मकबूल है। लेकिन वो मैं तो चूंकि बहुत रेयर सॉन्ग्स जमा करने का शौक है मुझे, आपने कहा था कि उन्होंने कोई 2000-3000 गाने तो उनके मेरे पास ही हैं, तो उन्होंने कुछ 4 से 4500 गाने गाए। मैं फिल्मी गीतों के हवाले से बात कर रहा था। हाँ, उसमें गैर फिल्मी भी शामिल कर लीजिए, लेकिन उनका सबसे गालिब जिनकी आवाज रही वो बाद में तो उन्हीं के गाने थे। तो ये 60s का जो म्यूजिक था, मुझे लगता है कि ये हमारे 50 की दहाई से भी ज्यादा अहमियत का है, क्योंकि इसमें यही वो जमाना है जिसमें पाकिस्तान को पहला सुपरस्टार मिला, वहीद मुराद, और यही वो जमाना है जिसमें फिल्मों में रंग आ गए, रंगीन फिल्में बनने लगी 60s में ही। और यही जमाना है कि जब हम ये देखते हैं कि
موسیقار, اداکار, گلوکار, نغمہ نگار کی جوڑیاں بننے لگیں. یعنی معلوم ہو گیا کہ وحید مراد پر گانا ہوگا تو وہ تو رشدی ہی گائیں گے, محمد علی پر گانا ہے تو مہدی حسن ہی گائیں گے. تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ہم کو پہلی بار ہم نے یہ جو سنیما تھا ہمارا, میں نے شروع میں عرض کیا کہ فلمیں چاہے وہ جیسی بھی ہوں, شاید وہ بہت اچھی کہانیاں نہیں تھیں, وہ بہت اچھی ڈائریکشن بھی نہیں تھی, خاص طور پہ جو اس کا معیار تھا فوٹوگرافی کا وہ تو بہت ہی خراب تھا, اور ان کے اچھے پرنٹ نہیں ملتے ہیں, جبکہ ہندوستانی فلموں کے پرنٹ آج بھی آپ دیکھیے تو وہ بہت شاندار ہیں. ہماری فلموں کے شاید ہی کسی فلم کا, میں آپ کے سامنے ابھی جو پیش کی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہ کیسے کچے پکے, لیکن بس ایک ہی چیز ہے, وہ ہے اس زمانے کا میوزک جو کسی بھی طرح سے اس کی چمک دمک کم ہونے میں نہیں آتی آج بھی. اور یہ بہت دیر تک نہیں چلا, یعنی آخری ہم کو اچھے گانے 80s میں سننے کو ملے, رابن گھوش جب تک فلم کا میوزک بنا رہے تھے اور ہم کو سریلے گیت بھی سننے کو مل رہے تھے. اس کے بعد پنجابی فلموں کا ایک زمانہ ہے, ایک دور ہے جو ایک اور ہی جانرا ہے مجھے لگتا ہے. تو اردو فلموں کا یہ 60s کا یہ رہا. میں چاہتا تھا کہ ہم میوزک پہ بات ضرور کریں جی, تو اگر آپ چاہیں تو میں کچھ گانے آپ کو ضرور دکھا سکتا ہوں. جس طرح ابھی ندیم صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جوڑیاں اور وہ کمبینیشن بننا شروع ہوئے, تو احمد جب وحید مراد صاحب فلم بناتے تھے یا وحید مراد کی فلمیں بنتی تھیں تو مسرور انور سے جو ہے وہ گانے لکھوائے جاتے تھے, اور اسی طرح سے ڈائریکٹر بھی میرے خیال میں پرویز ملک صاحب ہوا کرتے تھے, احمد رضی صاحب گایا کرتے تھے. اسی طرح دوسرے جو فلم کمپنیز تھیں انہوں نے بھی اس اعتبار سے اپنے وہ سیزن کیے ہوئے تھے. یہ پاکستان کی پہلی رنگین فلم تھی, سنگم اس فلم کا نام تھا, اور یہ پہلی فلم, سنگم نام سے 2 فلمیں بنی تھی لیکن یہ پہلی پاکستان کی فلم ہے. تو 60s کو ایک ابھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ سے, اور اسی طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ پہلا چاکلیٹی ہیرو ملا ہمارے سنیما کو, اور وحید مراد جن کی فین فالوئنگ مجھے لگتا ہے کہ آج بھی موجود ہے. ڈاکٹر تنویر ان کی بہت بڑی فین ہے, اور ایک بار انہوں نے ایک ایگزیبیشن میں میرے سامنے وحید مراد کا 5,000 روپے کا پوسٹر خریدا تھا, تو میں یہ بھولا نہیں. امام صاحب صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ فلموں میں وحید مراد صاحب نے خود بھی 3 دفعہ گایا ہے. ایک فلم سمندر میں ان کا ایک چھوٹا سا پیس تھا, تیرا میرا ساتھی لہراتا سمندر, ایک فلم تھی جہاں تم وہاں ہم, اس میں بھی ایک گانا تھا, لیکن جو اشارہ فلم میں گانا تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت گانا تھا ان کی آواز. معاف کیجیے گا باقی 2 گانے بہت برے تھے. ہاں جی, میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا تھا. تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ, میں نے ابھی ماڈرن میوزک کا ذکر کیا, 60s میں اگرچہ غالب انداز وہ تھا, لیکن کیا یاد آتا ہے آپ کو سہیل رانا کے نام سے, کوکو کورینا, جو کہ الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا پاپ سانگ کبھی ہمارے ہاں نہیں بنا. اور یہ اور بات ہے کہ کوک اسٹوڈیو نے اس کو خراب کرنے کی بہت کوشش کی, پوری کوشش کی, لیکن پھر بھی اس کو لوگ آج بھی پسند کرتے ہیں. اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ رشدی بھی ایک ایسے ہی آئیکونک سنگر تھے ہمارے ہاں کہ اردو فلموں کا جب بھی تذکرہ آئے گا تو آپ رشدی کو, یہ سارے ہی لوگ یہ 60s میں ہمارے سامنے آئے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں میرے خیالوں سے چھائی ہے صورت مت والے کی, نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بھولی بھالی سی, کہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتا معلوم نہیں. کوکو کورینا, کوکو کورینا, کوکو کورینا, کوکو کورینا. میرے خیالوں کے چھائی ہے صورت مت والی سی, نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بھولی بھالی سی, کہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتا معلوم نہیں. کوکو کورینا, کوکو کورینا, کوکو کورینا, کوکو کورینا. کہ اس زمانے میں نور جہاں نے پہلی بار فلم کے لیے پلے بیک دیا, یہ وہ پہلا گانا ہے جو انہوں نے کسی اور کے لیے گایا. زندگی ہے یا کسی کا انتظار, زندگی ہے یا کسی کا انتظار,
बदलियों की ओढ़नी से चांदनी जाने किसको झांकती है बार बार जिंदगी है या किसी का इंतजार हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले क्या क्या हुआ दिल के साथ क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। जरा इस धुन की खूबसूरती मुलाहिजा हो। रात चलनी आई बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे रहेंगे हम रात चलनी आई बात अनोखी लाई जो हम किसी से कहेंगे रहेंगे हम क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझोगे बलम क्या हुआ दिल पे सितम न समझोगे बलम बेवफा नहीं है हम इस मोहब्बत की कसम क्या हुआ दिल पे सितम तुम न समझो उस बेवफा का शहर और हम हैं दोस्त उस बेवफा का शहर है हम हैं दोस्त अश्के रमा की नहर है अश्के रमा की नहर है और हम हैं दोस्त उस बेवफा का शहर है कुछ भी न कहा और कहती गई कुछ भी न कहा और कहती गई कि कुछ कहते रहती गई। ख्याल है दूल्हा के बाद किसी को नहीं सुनना चाहिए, तो इन पर हम ये खत्म करते हैं। इनाम नदीम साहब, जब हम जिस तरह आपने कहा ना कि गाने की आवाज पड़ती थी और कोई ना कोई बात याद आ जाती थी, तो सहेली फिल्म का जो अभी गाना था उसको देख के एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आया कि हमारे यहाँ 57 या 58 में निगार अवार्ड्स का सिलसिला शुरू हो गया था, और जब इस 60 या 61 के लिए निगार अवार्ड का या पता नहीं फिल्म कोई एक नेशनल अवार्ड था कोई समथिंग, हुआ ये कि इस फिल्म में शमीम आरा जो है वो हीरोइन थी, यानी मरकजी किरदार था, और नैयर सुल्ताना जो थी वो सपोर्टिंग एक्टर थी। लेकिन जब अवार्ड्स मिले तो जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला वो नैयर सुल्ताना को मिला, और सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड था वो शमीम आरा को मिला। तो वहां एक चप्पलिश वाली सूरत हाल भी पैदा हुई और शमीम आरा ने वो अवार्ड लेने से इनकार भी कर दिया था। अच्छा, अब हम वापस आते हैं मुजीब साहब की तरफ, और फिर हम इंशाल्लाह उसको खत्म करेंगे और आपसे सवालात ले लेंगे। फिल्मी मौसीकी और शायरी के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, फिल्मों में जो खूबसूरत गजलें ली गई उसकी कुछ मिसालें हम चाहेंगे कि हम जमाल से सुने। शुक्रिया शकील साहब। गजल के लफ्ज़ माने हुस्न इश्क को बयान करने या औरतों से गुफ्तगू करना। बाज ने कहा है कि शिकार होने वाली जख्म से निकलने वाली चीख, ठीक है, वो भी, और इस तरह में जो है गजल उर्दू शायरी की मारूफ सनफ है। अच्छा, अब बाद में जरूरी नहीं है कि ये इसमें जज्बात मर्दों के हैं, लेकिन पहले मैं एक मर्द के जज्बात आपको सुना देता हूँ, यानी शायरी में जो है, उसके बाद वो औरत
بھی ایک فلم میں جیسے کہ ان کا ذکر کیا ہے انہوں نے ماسٹر عنایت حسین کا، اس کے حوالے سے بات کروں گا. تو پہلے میں یہاں ذکر کروں گا فیاض ہاشمی صاحب کا کلام ہے. یہ فلم جو ہے اس کے لیے آشیانہ کے لیے منیر حسین صاحب نے اسے گایا تھا، اور یہ حمید صاحب کی جو ہے یہ کمپوزیشن ہے. اگر اجازت ہو تو ترنم سے. جو دل کو توڑتے ہیں ان کا بھی جواب نہیں، کہ دل کا کوئی شیشہ شراب نہیں. جو دل کو توڑتے ہیں عجیب دار زندگی سزا ہے یہاں، عجیب دار زندگی سزا ہے یہاں. سنا وفا کہیں ظلم کا حساب نہیں. جو دل کو توڑتے ہیں ہزاروں ڈوب گئے جن کی مست آنکھوں میں، ہزاروں ڈوب گئے جن کی مست آنکھوں میں. وہ کہہ رہے ہیں یہاں کوئی شے خراب نہیں. جو دل کو توڑتے ہیں. اب ایک دوسری، شکریہ. اب ایک انہوں نے جیسے انعام ندیم صاحب نے بڑی عزت سے نام لیا، واقعی وہ اور جن کا حوالہ شکیل جعفری صاحب نے بھی دیا کہ ماسٹر عنایت حسین صاحب بڑے ہی یعنی ایک الگ ہٹ کر موسیقار تھے کہ وہ کسی بھی اپنی دھن کو بہت سوچ سمجھ کر بنایا کرتے تھے. تو فلم نائلہ کی کمپوزیشن کے زمانے میں شریف نیر صاحب سے ان کی بات ہوئی جب یہ شمیم آرا صاحبہ جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس میں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ سمجھ لیں ایک طرح کا مشاعرے کا انداز ہے. سنتوش اور درپن جو ہیں وہ وہاں پر ہیں اور وہاں پر وہ اپنی جو ہے یہ ایک غزل پیش کر رہی ہیں. تو انہوں نے اس کی جو کمپوزیشن ہے آپ اس کو اگر غور سے مطلب محسوس کریں تو یہ بالکل ایسے بنائی گئی ہے جیسے مشاعرے میں کوئی شاعرہ یا کوئی شاعر اپنا کلام پڑھتا ہے. میں پیش کرتا ہوں. مجھے آرزو تھی جس کی وہ پان آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے. یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے. میں کروں جو پیار تجھ سے تو برا نہ مان لینا، میں کروں جو پیار تجھ سے تو برا نہ مان لینا. جہاں دل رہے نہ بس میں وہ مقام آ گیا ہے. مجھے آرزو تھی جس کی. تو خواتین حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع تھا پاکستانی سینما میں شاعری اور موسیقی کے حوالے سے انعام ندیم صاحب نے بڑی سیر حاصل
गुफ्तगू फरमाई और बड़ी खूबसूरत मिसालें जो हैं उन्होंने वीडियोस के ज़रिए दिखाई। इसी तरह जमाल मजीद साहब ने न सिर्फ अपना मजमून पढ़ा बल्कि वक्तन फ़वक्तन उन्होंने शायरी के हवाले से उसको तरन्नुम से भी पढ़ा और खूबसूरत उसको बनाया। अब डॉक्टर साहब कुछ आप लोग अगर इस सिलसिले में कोई बात करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो माइक अमीन साहब आप ज़रा सा देख लीजिए। ये साहब सबसे पहले उनकी तरफ से हाथ आया तो देखिए। अपना तारुफ भी कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम शेख लियाकत अली है और मैं आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची का मेंबर हूँ और पाकिस्तान नेवी का रिटायर्ड इंजीनियर हूँ और पाकिस्तान फिल्म म्यूज़िक लवर भी हूँ और माजी में बहुत से रसाइल व जराइद में फिल्मों को मौज़ूआत के ऊपर मज़ामीन भी लिखे हैं। आज की ये नशिस्त मुझे बहुत अच्छी लगी और शकील जाफरी साहब आपने इब्तिदा में जिन फिल्मी मूसीक़ारान का जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि जब हम पाकिस्तानी फिल्मी संगीत पे एक नज़र डालते हैं तो कुछ जोड़ियाँ हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा म्यूज़िक दिया। मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करूँगा लाल मोहम्मद इकबाल का कि दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो होरों से कम नहीं, जाग उठा इंसान लाल मोहम्मद इकबाल दुखी प्रेम नगरी। इसी तरीके से नादान का म्यूज़िक उन्होंने बड़ा शानदार दिया, अनहोनी का म्यूज़िक बड़ा शानदार दिया। लाल मोहम्मद इकबाल की जोड़ी तो उसको भी हमें याद रखना चाहिए। इसी तरीके से सपेरा ने एक फिल्म बनाई थी डायरेक्टर दाऊद चांद साहब ने, तो उससे एक पाकिस्तानी फिल्मी मूसीकी जोड़ी जो है मुतारिफ हुई मंजूर अशरफ और उन्होंने अहमद रुचि से क्या गवाया कि चांद सा मुखड़ा गोरा बदन और उसको पे निगारे बाढ़ मिला। तो मंजूर अशरफ जोड़ी ने तकरीबन 2 दर्जन फिल्मों में बड़ी शानदार म्यूजिक दी। उन्होंने नूरजहां से भी बड़े अच्छे गाने गवाए, मेहदी हसन से भी गाने गवाए। एक और मूसीकार जोड़ी का जिक्र यहाँ पे जरूरी है और वो है सलीम इकबाल, सलीम हसन इकबाल हसन। याद कीजिए करतार सिंह जो पाकिस्तान में सिखों के मौजू पर बनने वाली पहली फिल्म है, देसा दा राजा मेरे बाबुल का प्यारा। अच्छा, जब सलीम इकबाल का जिक्र करते हैं तो हम क्यों भूल सकते हैं सैयद सुलेमान साहब की बाजी को, कि बाजी फिल्म में सलीम इकबाल ने नसीम बेगम से और नूरजहां से कितने प्यारे गीत गवाए। और जब हम जिक्र करते हैं सलीम इकबाल का तो उनकी फिल्म पाकीज़ा हम नहीं भूल सकते, उनकी फिल्म पिया मिलन की आस हम नहीं भूल सकते। कहने का मकसद ये है कि इन मूसीकारान में जिनका आपने तारुफ पेश किया तो उनमें इन मूसीकारान जोड़ी का भी बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, कुछ सोलो मूसीकारान हैं वो भी आपसे रह गए, मैं चाहता हूं कि उनका जिक्र होना चाहिए था। चोली दामन का साथ रहा हिमायत अली शायर साहब का और मूसीकार खलील अहमद का, और ये संगम बनता है 1962 की आंचल से, जिसमें तमाम नगमात हमारे हिमायत अली शायर भाई ने लिखे और खलील अहमद की वो पहली मूसीकी थे। तकरीबन शकील जाफरी भाई 70% नगमात हिमायत अली शायर साहब के ऐसे हैं जो खलील अहमद साहब ने कंपोज किए। नूरजहां से भी गवाया उन्होंने, मेरे महबूब में, दामन में, और अहमद रुचि से भी गवाया, तस्वीर फिल्म में मेहदी हसन से भी गवाया, लोरी में भी मेहदी हसन से गवाया। जबरदस्त जोड़ी थी। अच्छा, एक मूसीकार जो है उनका जिक्र भी बहुत जरूरी है, दीबू भट्टाचार्य। जी बिल्कुल, दीबू भट्टाचार्य का जब जिक्र आता है दोस्तों तो बदनाम हमारे जहन में आती है, रफीक रिजवी की आरजू हमारे जहन में आती है, बहुत सी फिल्में आती हैं। और दीपू ने मसूद राना से खुसूसी बड़े अच्छे अच्छे गाने गवाए। अब देखें हिमायत अली शायर साहब का तुम भी मुसाफिर हम भी मुसाफिर कौन किसी का हो गए, अरे काहे चुप चुप रोहे, और मसूर अनवर की शोरा आफाक जो नज़म के लीजिए या गजल के लीजिए, वो जो नबीरा के ऊपर है बदनाम फिल्म में, हाँ बड़े बेमुरवत हैं, तो हम दीपू को भी फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा, फिर साबिका मशीक़ी पाकिस्तान पे भी एक नजर डालनी चाहिए, जब तक वो हमारा हिस्सा रहा। सुबुलदार, एक अजनबी हसीना आंखों को भा गई है, हाँ, और फिर इंडियन फिल्म का क्या गाना गवाया उन्होंने अलमी अंदाज के अंदर, अहमद रुचि से, बेकल रात बिताई, बेचैन दिन गुजरा, उसको सुनते तो अजीब कैफियत मुब्तला हो जाती है। अच्छा, अली हुसैन एक मूसीकार हमारे थे मशरिक़ पाकिस्तान में, उन्होंने कुली फिल्म का म्यूजिक दिया। उन्होंने दाग जो थी 69 का, तुम जिद तो कर रहे हो हम क्या तुम्हें सुनाएं, नगमे जो खो गए हैं उनको कहां से लाएं। हाँ, अच्छा फिर ये नदीम इनाम ने कहा, देखिए कितना प्यारा म्यूजिक है, जमाना क्या कहेगा। डायरेक्टर इकबाल यूसुफ की राज सलोनी आई, बात अनु के लिए मुसलाहुद्दीन को नहीं फरामोश कर सकते हम। वो मुसलाहुद्दीन
जिन्होंने डायरेक्टर लुकमान की फिल्म आदमी से अपना आगाज किया, वो मुसलाहुद्दीन जिन्होंने इकबाल यूसुफ की फिल्म जोश के अंदर क्या म्यूजिक दिया, रात चली है झूम के, क्या गाना बनाया उन्होंने। तो मुसलाहुद्दीन का भी जिक्र बहुत जरूरी है। बहरहाल बड़ा अच्छा ये रहा। और 50 की दिहाई में नदीम साहब तो कुछ पाकिस्तानी हमारे जो मेल सिंगर्स हैं उनकी भी नगमात डालते थे, भला हो जाता आपका। अगर ये प्रोग्राम पूरी रात चलना होता तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच, बड़ी अच्छी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने दो खुसूसी बातें जो की वो तवज्जो तलब है यकीनन, और आज मैंने महसूस किया कि उसकी कमी थी। एक तो ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से फिल्मों की मौसीकी और शायरी की, जाहिर है उस पर अख्तर यूसुफ अख्तर साहब का भी तस्करा आ सकता। अच्छा, फिर आपने जो मौसीकारों की जोड़ियों की बात की ना, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि आज के मौजू में हमारी गुफ्तगू में ये हिस्सा मिसिंग था। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई साहब अगर कुछ बात करना चाहें तो जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जरूर सवाल कीजिए। कोई चीज मिसिंग इसलिए है कि गुफ्तगू का वक्त ही नहीं है, यानी अगर कोई ऐसी बात की जाती रही हो जो कि जरूरी नहीं थी और तो जरूरी बातें छूट गई, ऐसा कतई नहीं है। मसलन ये जो स्लाइड शो अभी आपके सामने मैंने पेश किया, ये मैं 57 सॉन्ग्स का बना के लाया था, जो बमुश्किल मैं यहाँ पर 15 ही प्ले कर सका, और वो भी सिर्फ मुखड़े गानों के, और गुफ्तगू का मौका नहीं मिला। बहुत सारा टाइम जाया हुआ है यहाँ पे। तो वक्त अगर मिलता, यानी ये प्रोग्राम 2 घंटे का होता, तो मुझे लगता है कि तशफ़ी होती लोगों की। नहीं इनाम साहब, आपने और 2 घंटे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम 2 घंटे हम किसी भी मरहले पे हम किसी भी मरहले पे ये नहीं कह सकते कि कोई चीज मिसिंग थी या नहीं। जाहिर है कि वक्त का जो एक दायरा है उसके अंदर रहते हुए चीजें, और उस एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत सारी और बहुत जबरदस्त किस्म की मालूमात का जो है वो तबादला हुआ है। जी, आप कुछ सवाल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फजल बेग। बस सिर्फ एक जोड़ी की बात हो रही थी तो मैं एक साहब को याद करना चाहता हूँ, या आपको याद दिलाना चाहता हूँ। गुलाम नबी अब्दुल लतीफ साहब, जिन्होंने आग का दरिया, जिसकी मिसाल है हवा से मोती बरस रहे, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जोश भरे साहब का बहुत शोरा फाक नगमा, उसमें ए वतन हमने तेरी शम्मा के परवाना। जी, तो मैं कह रहा हूँ कि हम गुलाम नबी अब्दुल लतीफ साहब को भी याद कर लें, सिंध से ताल्लुक था और मैं भी सिंध से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देख लीजिए और किसका सवाल है उसके बाद। सवाल तो कोई आया नहीं वैसे अभी तक। मैं सवाल करना चाहूँगी जमाल से कि फिल्मी जो गाने हैं, गीत हैं, व्हाटएवर, गज़लें हैं, तो उनका अदब में मकाम क्या है? लोग उमूमन ये कहते हैं कि जो फिल्मी शायरी है वो ज़रा निचले दर्जे की शायरी है, लेकिन मैंने शायद तुम्ही से ये बात सुनी कि जो उनका शेर था है ये कि नाजुकी उनके लब की क्या कही, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो उसका जवाब फिल्मी शायरी में इससे बढ़ के दिया गया। वो मैं चाहूंगी कि वो तुम बताओ। अच्छा, वो इस तरह से है कि पहले तो ये तय करना जरा मुश्किल है, वक्त कलील है कि अदब क्या है, फिर अदब आलिया क्या है और फिल्मी अदब क्या है। तो वो जो बात हुई थी वो इस हवाले से थी कि जब मैं दिफा कर रहा था अपने मौजू का अपने सेमिनार में, तो वहां मुझसे सवाल किया गया था कि भाई फिल्मी शायरी में ऐसी क्या शायरी है जो आप उसको अदब के बराबर ला सकते हैं। तो मैंने उसकी मिसाल दी थी कि आप किसको बड़ा समझते हैं। उन्होंने कहा खुदाए सुखन, मीर तकी मीर। तो उनका शेर नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो कतील शिफाई ने फिल्मी शायरी में वो तेरे लब की कीमत से नहीं है वाकिफ, पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं, उसी को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत जो नजर आए तो बदल कहते हैं। बहुत अच्छा जी। और कोई साहब कोई बात? जी, आप कुछ कह रहे हैं, माइक दे दीजिए। अच्छा आप बोलिए, पहले आप बोलिए। मैं डॉक्टर नसरीन हूँ और मुझे बहुत खुशी है शकील जाफरी कि आपने हमें बहुत पीछे ले गए और हमारी यादें ताज़ा करा दी हैं, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू। और इसका इनाम साहब का खास तौर पे ऑल्सो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसका एक पार्ट 2 भी कर लें, ताकि उसमें ईस्ट पाकिस्तान की फिल्में, जिसमें हमारी पसंदीदा फिल्म चकोरी है, उसके भी सॉन्ग्स हम सुन सकें कुछ। वो इस स्लाइड शो में शामिल थे, 60s में बनी थी जी।
तो वो इसमें शामिल थे, जो कि जाहिर है कि वक्त नहीं था, अच्छा वरना आपको चकोरी के सॉन्ग तो हम सुनवा जी, देते आज। चकोरी के सॉन्ग बहुत पसंद है मुझे। ये इसके अलावा मैंने 3 बड़े मौसीकारों पर भी स्लाइड शो बनाया था 60s के अलावा, जिसमें निसार बज़मी और रॉबिन घोष और एम अशरफ, जो कि जिन्होंने खास उस जमाने में उर्दू फिल्मों का म्यूजिक दिया। तो इतना वक्त अगर होता कि हम उस पर बात भी कर सकते, और ये तजवीज अगरचे अच्छी है, क्योंकि मुझे उससे खौफ आ रहा है कि इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जी आप कुछ कह रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल थोड़ा बीटर सा है, अगर आप सुनेंगे थोड़ा आपको बुरा लगेगा, लेकिन कहा जाता है कि प्लीज ना करें। हमारे पास सिर्फ 10 ऐसे सिंगर थे जिन्होंने तकरीबन 11,000 12,000 गाने गाए हैं, और उसमें से मैडम नूरजाद होती, उन्होंने 2,000 से ज़्यादा गाने गाए, ठीक है ना। अगर हम इंडिया में अगर जाके देखें, थोड़ा सा इंडिया की तरफ जाएं, तो इंडिया में एक लॉबी थी लता की। लता ने किसी को ऊपर आने नहीं दिया, वही काम नूरजाद ने यहीं पे यही किया है। इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? क्योंकि हमारे पास नूरजाद के अलावा बहुत सारे अच्छे आवाज़ें मौजूद थी। नसीम हो गई, मैं इस सिलसिले में आलम हो गई, मैं इस नुसरत हो गई। मैं इस सिलसिले में आपसे बात, देखिए, जब भी आप किसी आर्ट की किसी भी फॉर्म में अपने आप को मसरूफ करते हैं और प्रोफेशनली आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे उसमें मराहिल आते हैं, दरपेश होते हैं, और ये शायद इंसानी फितरत के हो सकता है कि करीब तरीन बात हो कि हर इंसान की ये कोशिश होती है कि अगर मैं किसी जगह पे हूं और मैंने एक मकाम हासिल किया तो उस जगह को कोई दूसरा। अच्छा, अब इस तरह की जो राइवलरीज होती है, ये सब सारे प्रोफेशंस में होती हैं, तो जो कंट्रोवर्शियल मौजूआत होते हैं ना, उनको पब्लिकली गैर जरूरी तौर पे लेकर चलना, उससे वो लोग जिन्होंने सारी जिंदगी की मेहनत करके अपना एक मकाम, एक जगह बनाई होती है, वो गैर जरूरी तौर पे जो है वो डिस्कस होने लगता है। तो बेहतर होगा कि हम इस तरह की गुफ्तगू ना। लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इनाम साहब, देखिए, ये बात ठीक है, ऐसा जरूर हुआ होगा, और मुझे लगता है कि ऐसा हर शोबे में होता है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा है? क्या आज हम रूना लैला को नहीं जानते? क्या हम नहीं जानते वो कितनी बड़ी और कितनी सुरीली सिंगर थी? क्या हमें नहीं पता कि महनाज कैसी सिंगर थी, या नाहिद अख्तर जो बहुत सबकी निस्बत जरा कम सीखी हुई गुलकारा थी, लेकिन उसके बावजूद कैसे कैसे तो बात यह है कि उनके इसके सबब से कोई सिंगर बेनाम नहीं हुई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बात यह है, आप में सलाहियत होना चाहिए। और नूरजहां का भी जो मामला यह है कि उनको एक बार किसी ने पूछा उनसे कि आप तो मलका तरन्नुम है और आपने तो ये गाया, फिर आप ये सब क्या गा रही हैं आजकल? उन्होंने कहा, ये सुनने की बात है, उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी रोजी रोटी है, ये गाना मैं छोड़ दूंगी कोई और ले जाएगा, और गाने ऐसे ही आएंगे, अब ये जमाना ऐसा ही है, तो मेरा वजीफा लगा दीजिए, कहिए ज़ियाउल हक से कि मेरा वजीफा लग जाए, और उसके बाद मैं ये बुरे गाना गाना छोड़ दूंगी। कैसी बात है ये होता। फिर एक और जुमला जिस पर ताली बजनी चाहिए यहां पर, उन्होंने कहा कि मैं लिरिसिस्ट नहीं हूं, मैं नगमा निगार नहीं हूं, कि मैं गंदे बोल लिखती नहीं हूं, मैं तो गंदे बोल गा रही हूं। अगर मैं कम सुर लगाऊं, बेसुरी होकर गाऊं, तो आप मुझे पकड़िए, और अगर मैं गंदे बोल गा रही हूं तो ख्वाजा परवेज को पकड़िए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर, इसका एक जवाब ये भी है, मैं बताऊं आपको कि उसूल की बात होती है, हर एक के अपने अपने उसूल होते हैं। रॉबिन घोष साहब ने सारी जिंदगी कभी नूरजहां को नहीं गवाया, आप मुझे बता दीजिए, उन्होंने नाहिद अख्तर को भी नहीं गवाया, तो ये उसूल की बात होती है। और जैसे सही उसूल से ज्यादा मुझे लगता है ये बात रॉबिन घोष से मैंने पूछी थी जब वो यहाँ तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि वो तो ग्रेट सिंगर थी, नूरजहां जैसी तो कोई सिंगर ही नहीं है। तो मैंने कहा कि आपने क्यों नहीं दादा उनसे कभी कहा? कहने लगे कि मेरा स्टाइल ही और था, मेरे स्टाइल में ना वो अच्छी लगती ना मेरा गाना अच्छा लगता। ये वही मिसाल है जो ओपी नैयर ने कभी लता मंगेशकर जैसी सुरीली गुलकारों का निकाला। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि नूरजहां साहिबा के रेफरेंस से निसार बज़मी साहब से उनके मामलात कोई बहुत अच्छे नहीं रहते थे।
फिल्म अंजुमन जब बन रही थी, रूना लैला से उसमें 7 गाने गवाए गए, और एक आखिरी गाना कि जब आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं, जब उन्होंने उसको कंपोज किया और वो गवाया, तो ये अंजुमन में नहीं था, उमराव जाना था, सॉरी, बहुत शुक्रिया आपको दुरुस्त कर। अच्छा, तो ये जब मरहला दरपेश हुआ और वो मुतमईन नहीं थे, हसन तारिक साहब जो थे वो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, तो वो बार बार कहते थे कि यार मैंने इसको कंपोज तो किया है लेकिन मेरी रूह जो है वो खुश नहीं है, जबकि वो नूरजहां को अवॉइड भी करते थे। तो फिर हसन तारिक ने उनसे कहा कि जी मैं आपकी मुश्किल थोड़ी सी आसान कर देता हूं, और वो ये कि आपके जहन में इस गाने को लेकर जो गुलकारा हैं आप उनको बुला लीजिए, अगर आप कहते हैं तो मैं उनसे बात कर लेता हूं। और फिर नूरजहां को बुलवाया गया और फिर ये गाना जो है नूरजहां से गवाया। तो मेरे ख्याल में इनाम साहब कुछ और बात करेंगे या हम खत्म करें? जैसे मुनासिब सवाल अगर कोई है, अगर आपने जो बात कही आप पसंद करें तो मैं इसकी तस्दीक करूं। प्लीज प्लीज जरूर। ये गाना फिल्म के मुहूर्त पर रिकॉर्ड हुआ था, यानी फिल्म स्टार्ट होना थी, और ये तय था, और ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ उस जमाने में नूरजहां की आवाज बहुत खराब हो चुकी थी, भारी हो चुकी थी। जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो बज़मी साहब इतने मायूस हुए और उन्होंने कहा कि आखिर में जब कोई जंजीर नहीं पर नूरजहां की आवाज फट जाती है, उन्होंने कहा ये गाना मजा नहीं आया, तो इस गाने को भी रूना की आवाज से रिप्लेस कर देंगे। रूना उन दिनों कराची में थी, मैट्रिक का एग्जाम हो रहा था, वो सुबह की फ्लाइट से जाती थी और काटे ना कटे रे रतियां जैसा गाना गा के वापस आती थी, और फिर जाती थी और माने ना बैरी बलमा गाती थी और फिर वापस आती थी। 6 गाने थे और एक से बढ़कर एक गाना। बज़मी साहब चाहते थे कि आखिरी गाना जो क्लाइमेक्स का है, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, भी रिप्लेस कर दिया जाए। एक उसमें क्योंकि उनका ख्याल था कि इसमें नूरजहां की आवाज की वो क्वालिटी नहीं आई, और फ्रेश आवाज है रूना की सारे 6 गानों में। 7वें गाने में नूरजहां की उम्र रसीदा आवाज अच्छी नहीं लगेगी। हसन तारिक जो थे वो बहुत ज़ईफुल एतकाद आदमी थे, उनकी हर फिल्म में एक गाना, नूरजहां का एक गाना जरूर होता था। जिस फिल्म में उनका गाना नहीं है वो फिल्म नहीं चली। मैं आपको अभी नाम गिनवा सकता हूं, आप देखते जाइए, बेगम जान, माजी हाल, मुस्तकबिल, सब फ्लॉप फिल्में हैं। वही फिल्में काम। उन्होंने कहा ये गाना मैडम का मत निकालना, ये जाने दो। गाने का रिकॉर्ड रिलीज हुआ, उमराव जानदा का सबसे हिट गाना। ये वो गाना था जो स्क्रीन पर चलता था, औरतें ज़ारो कतार रोती थी, और इस गाने ने उस फिल्म को डायमंड जुबली बना दिया। सो दिस वाज नूरजहां। तो बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, आप तमाम लोग तशरीफ भी लाए और इंतहाई नज़्म व ज़ब्त से और सुकून से। जी अच्छा, इसका डॉक्टर साहिबा कह रही है कि इसका पार्ट 2 भी करेंगे, तो इस तरह से जो है वो आज की निशिस्त का इख्तिताम हुआ। इनाम नदीम साहब बहुत शुक्रिया, आपके आने से जो है वो खुसूसी तौर पे बहुत सारा इजाफा हमारे इल्म में भी हुआ। जमाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दीगर बहुत शुक्रिया।